Close the door, please. If you can do it. Pa ništa što se mora, nije teško. Dobro večer svim poštovanim, cijenjenim, uvaženim, predivnim, ljubljenim, glade nas glade, gledaocima ovog, neki kažu broj 1, ode maca. Neki kažu broj 1 kanala, sad ne znam da li je broj 1, da li je broj 2, da li je... Opet ti meni otvori kad završiš. Kad završiš. Pa eto. Da li je prvi, da li je drugi, da li je 46, da li je 80 neki, ja bi to prepustio ostalima. Au. Želimo vam dobrodošlicu u večerašnji live stream u kojem ćemo raditi reakciju na TV duel koji se desio malo prije na Face TV-u u centralnom dnevniku Face to Face između gospodina uvažnog poštovanog gospodina još jednom ministra policije gospodina Rame Isaka i sa druge strane gospodina uvažnog poštovanog, znači cijenjenog poštovanog uvažnog poštovanog gospodina Ljubiše Ćosića, gradonačelnika istočnog Sarajeva. Oni su radili debatu. Pa moramo se poštovati između se. Znači to moraju biti uvažena, poštovana gospoda. A ne mere biti, hej Jessico, ti i ja kad se na njivi sretnemo, hoćemo ići na kafu, ne mere to tako ići. To su ti krugovi. Prva klasa života. To smo ti i ja četvrta, to niko nam nije kriv. Znači uvažena, poštovana gospoda u studiju poštovanog uvaženog gospodina Senada Hadžhafiz Begovića. jedna od glavna tema, pa sad malo su i okolišali. Glavna tema bila je pokušaj Sipe da privede uvaženog poštovanog, naravno, kako da ne, gospodina Milorada Dodika. Međutim, tome se usprotivila neka policija, neki ljudi naoružani, pitaju Boga ko su. I sad, oni su došli popričat o tome da vide kako je, šta i to. I sad ja niti sam sudija, niti sam tužil, nema danas muzike, znači radi dana žalosti. Ako raj postoji, neka papi Franji podari Bog tamo vječni mir i to sve, ako to tako postoji, da Bog da mu Bog koji god bio podario to sve. Znači, ja niti sam sudija, niti sam tužilac, niti sam advokat, niti sam policija, niti sam išta na ovom... Vidi mi notifikacije, ništa, zaboravite. Niti sam bilo šta od toga, već sam ja jedna obična osoba koja je počela živjeti i možda će htjeti imati neki svoj busines, možda će htjeti nečime se baviti u ovoj državi, na ovom prostoru i sad mnogo mi je bitno da ja to čujem šta su naši, ovi što se pitaju kako će biti, šta su to oni jedan drugom rekli, kako je to zvučalo, ima li tu šta, nema li tu šta. Također prisutna je i anketa koja je potpuno demokratska, znači nema nikakvih blokada, uskraćivanja i tako toga, koja vas pita ko je po vašem mišljenju imao racionalnije stavove tijekom ove debate. Znači daj mi baš šta narod misli, šta narod hoće da se klikne. Nemoj mi tam kutije prenositi iz kombija u kombi. Hajmo napokon početi. Dakle, sam da još kažem, ja nisam mogao sad, na primjer, ja sam to gledao, evo vidi sad, ja sam to gledao na EON-u od Telemaha, ova aplikacija gdje imaju kanal. Ja sam to gledao. I mogao sam, na primjer, snimat s OBS-om. Pa sam mogao reagovat odmah. Ali onda bi prekršio autorska prava. I preuzeo tođi vada. I bio krivi to sve. Znači moramo čekat upload Face-a. I onda smijemo gledat. I evo ga, hajmo. I živjeli. Dobro večer, poštovani gledalci, emisija Face to Face uživo. Ljubiša Ćosić, gradonačelnik istočnog Sarajeva i Ramo Isak, ministar federalnog MUP-a. Uvod.
U srijedu u istočnom Sarajevu bilo je dramatično. Dodik je došao na sastanak sa gradonačelnikom istočnog Sarajeva i načelnicima opština. Domaćin susreta bio je Ljubiša Ćosić, gradonačelnik. Dok je sastanak trajao, ispred administrativnog centra ukazala se, pojavila SIPA koja je došla da uruči nalog, privede, uhapsi Dodika, šta li? Popije kafu. MUP RS je zaprijetio silom i inspektori SIPE su se povukli. Drama je trajala tokom cijele noći, sve dok Dodik nije napustio zgradu. EUFOR je patrolirao, desetine policajaca, žandarmerije, specijalne antiterorističke jedinice, duge cijevi, otkočeno oružje i jasna naredba šefa policijske uprave Istočno Sarajevo da MUP neće dozvoliti hapšenje Dodika. Prvi koji je reagovao na ovakav pokušaj privođenja Dodika bio je Ramo Isak, koji je poručio SIPI da se uozbilji te da traži asistenciju od FUP-a i specijalnih jedinica da uhapse Dodika. Prvi koji se obratio nakon sastanka sa Dodikom, a posle... Znači, Ramo Isak, uvaženi poštovani gospodin, nudi SIPI asistenciju prilikom hapšenja. On nudi. Eto znači, do SIPA je. Gdje je ova SIPA u čatu? Što se ne... Čovjek nudi, što ne zatraži? Poslije akcije SIPE bio je Ljubiša Ćosić koji je poručio da je Dodik siguran u istočnom Sarajevu, da neće biti uhapšen i da se o ovakvim pokušajima država razgrađuje. Večeras uživo u studiju u sučeljavanje prvog koji... Nisam, Boga mi, znao da se država razgrađuje hapšenjem kriminalaca i ovi što bježe od suda. Ja mislio kontra. Javno stao u zaštitu. Jo, sam ja glup i budala, kako ja to ništa ne znam, kako se to živi. Dodika i prvog koji je reagovao na akciju SIPE. Dobro večer. Dobro večer, Ljubiša, dobro večer, Ramo. Dobro večer vama, dobro večer vašim gledalcima. To što ste tu noć govorili, gospodin Isak, mislite li još uvijek? A naravno da mislim, naravno da mislim, ja smatram da je to bilo malo neozbiljno. Ja opet kažem, ja čestitam ta 3 operativca SIPE koja su tu došla, vjerovatno ljudi su došli po nalogu. Nemojte, pa nećemo mi linč, ali evo čovjek viče da vam nudi. Ujebutal zapada kiša. Čovjek viče da vam nudi. I što vi ne zatražite, ja ne razumijem. Njih ne mogu komentarisati, ali komentarišem njihovo rukovodstvo i svi oni koji su trebali da osmisle tu akciju na takav način nisu je mogli osmisliti, a isto tako mislim da i policija Republike Srpske je trebala reagovati u skladu sa zakonom. Evo, to je moje mišljenje. Dobro večer, Senade, Hristos Vaskrsa svim braći Srbima, srećan Uskrs katolicima i nadam se da će Bošnjaci, muslimani dočekati lijepo Bajram koji dolazi sad u jul. Kako ovo predivno, prelijepo zvuči, da li je to uopšte moguće? Pa da li je to moguće? Da još jednom, molim te. To je moje mišljenje. Dobro večer, Senade, Hristos Vaskrsa svim braći Srbima, srećan Uskrs katolicima i nadam se da će Bošnjaci, muslimani dočekati lijepo Bajram koji dolazi sad u jul. Ljudi moj, pa ja ne znam o kojim problemima vi pričate, pa sve, pa ovako i treba biti, pa sve je perfekt. O Bože, prezadovoljan sam za se, hajmo dalje. Za vama, vašim gostima, vidite, nema toga. Ko će hapsiti? Ko će hapsiti Dodika? Nema toga. Hej, jebi ga odmah usra. Kako nema, pa zar nisu svi isti pred zakonom? Zar ne bi trebali biti, mislim, svi isti? Pravda za sve. Podjednako. Hajde, dobro. U istočnom Sarajevu se ne hapsi. Nema, vjerujte, gospodin Isak, ja vas uvažavam u potpunosti. Vaša izjava potpuno legitimna, vi ste federalni ministar. Zašto da hapsite? Za jedan politički montiran proces. Pa vidite, sam moment, vidi, ja sam s vama u potpunosti. Ali oprostite stvarno što sam to uradio, ali evo, stvarno sam morao. Ja se s vama slažem u jednom dijelu da je nešto postupak. Vidite, ja sam imao protiv sebe veliki broj postupaka. Veliki broj u državi Bosne i Hercegovine ljudi su imali... Ja ću mešćini protiv sebe isto imat postupaka, sijabet. Postupke. Imamo postupke koji se vode protiv Nešića, isto čovjeka koji je Srbin. Sačekajte malo, svi mi ako imamo bilo kakve postupke protiv sebe, dužni smo i obavezni smo da poštujemo državu Bosnu i Hercegovinu, da se odazovemo tužilaštvu Bosne i Hercegovine i da mi na sudu dokažemo da mi nismo odgovorni za ono što nam se stavlja na teret. I to je jedino legitimno, jedino zakonito, to je jedino ispravno. Ono što je se dešavalo tu noć,
To znate i vi, jer imam informaciju da ste nekad radili u nekim službama, sad ne znam kojima, ali nebitno. To znači i vi i ja dobro znate da to nije zakon, to što je se dešavalo. Kako nije zakon? To vi dobro znate, pošto ako imam informaciju, imali se neki dodira sa SIP-om. Zakon o SIP-ama, član 21, lijepo decidno kaže da su svi obavezni da se stave na raspolaganje državnoj agenciji SIP-a prilikom izvršavanja određenih radnji. To znači svi oni koji su bili na licu mjesta bili su obavezni da se stave na raspolaganje agenciji SIP-a. Gospodin Dodik, da je ozbiljan, nije trebao da bude lišavan slobode. On je trebao sam da dođe na tužilaštvo, da dokaže svoju nevinost kao čovjek koji je državnik, čovjek koji predstavlja određene institucije u državi Bosni i Hercegovini, i to je ono što je trebalo da se desi. Što ne budete parlamentarni, toliko. Ja vas slušam, morate i mene slušati. Drago mi ste rekli da je gospodin Dodik državnik. I ja ću vam reći, Bosna i Hercegovina jeste država koja sastoji od 2 entiteta i Brčkog distrikta. Ne sastoji se, nemojte samo ne sastoji se, nemojte da unutar Bosne i Hercegovine se nalaze 2 entiteta. Ja vas nisam prekidao, gospodin Isak. Budite gospodin, ja vas nisam prekidao, ja vas slušam. Znači, piše Ustav, Bosna i Hercegovina je sastavljena od Republike. Ne piše Ustav. Molim vas, što me prekidate? Evo, nek sam sve u krivu. Evo, mene... Pa dobro, možemo provjeriti šta piše i kako piše. Ustav bih. Evo ima ovdje, čim ukucaš prvi link je i to sa ustavnisud.ba, znači nije neki treći portal. Kaže, šta kaže, kako kaže? Sastav. Bosna i Hercegovina se sastoji od 2 entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. U daljem tekstu entiteti. Evo u tački 3 piše se sastoji od. Eto, neće nam to biti zabuna, sazna smo šta je. Ne uhapsite, ajte, evo vi ste federalni ministar. Evo ako sam rušim ustavni poredak, mi smo došli u situaciju, gospodine Isak, da danas ljudi se šprdaju sa ovom zemljom, kažu da federacija hoće da se odvoji od Republike Srpske, zato što nismo poštovali Ustav. Ja sam vas slušao. U Republici Srpskoj se poštuje Ustav Bosne i Hercegovine, Ustav Republike Srpske i zakoni Republike Srpske i zakoni Bosne i Hercegovine. U Ustav... To se ne bi baš dalo zaključiti na osnovu postupaka gospodina Milorada Dodika, ali haj dobro. U Bosni i Hercegovini, gospodine Ramo, nema suda i tužilaštva. Pristalo se nekad ali ih nema. Pa sačekajte malo, lako ćemo razgovarati, ali ne, ako me prekidate, ne trebate me slušati, ja ću vam samo demantovati, ništa drugo, samo demantovati. To znači, ne možete biti državnik, ne poštivati institucije države Bosne i Hercegovine. To znači i ja, i vi, i svi u ovoj državi imaju obavezu da se odazovu tužilaštvu Bosne i Hercegovine i sudu Bosne i Hercegovine. I to je naša obaveza. Mi ako to ne uradimo, ako koristimo neke policijske snage da to spriječimo, šta mi radimo? Mi rušimo Bosnu i Hercegovinu. To znači mi je rušimo, ti koji to radi. Kakva federacija, kakvo odvajanje? Je li bio gospodin Dodik u sudu? Je li bio? Da, bio je. Pa šta je problem? Je li se odazivao? Pa problem je što ima broj ročišta i sad ako je broj 20 ne može se odazvati 16, nego trebaš baš 20, a on se odazvao 16 od 20, na primjer. U politički, ajte, oproste. Kad je trebao doći 17. put, on nekakvu vojsku oko sebe uzeo pa da ciljaju, onaj. Slažem se. Ali dajte mi moje vrijeme. Ja želim da me prekine. Ne, ja želim da me prekine. Ne, ja vas uvažavam. Jer mislim, stvarno nemam što stići. Ništa divnije nema, nego kad jedni drugi ovako uvažavamo, poštujemo, a još da se krenemo voliti, ljudi moji što bi procvjetalo. Vas ništa puš dalje, dolazim često kod vas u grad, ja sam čovjek... Posle ovoga zajedno sa Senatom prvo idemo i pojedemo ćevape na Bašaši, onda... Ja šta po normalno, po normalno. Ja u Istočno Sarajevo, vidite, ja u Istočno Sarajevo dolazim i u Banja Luku i svakdje hodam sam s mojom suprugom, s mojom djecom. Ja tu znači nemam problem jer ja Bosnu i Hercegovinu čitavu doživljavam mojom državom i nikako drugčije. Ali vidite, bravo, to znači, to treba da nastavimo. Hajmo nastaviti grad Bosnu, evo ja se s vama slažem, ajmo i grad na zakon. Samo ustavno. Ako je budete razgrađivali, raspašće se. Pa vi je razgrađujete. Ne vi, kao vi. Pardon. Vidite, ovdje je problem. Mi smo država napravo. Srpski narod je najveći narod na Balkanu. Nemojte to. Bošnjački je najveći u federaciji. Poštujem. Vi je morate sačuvati. Ako je ne sačuvate, gotovo, pukla, kraj. Jel vi mislite da... Mi moramo sačuvati, nije sam šta je naše, nego moramo ići
okolo i svoje čuvat i sad ako imamo viška slobodnog vremena, energije, volje, nečeg, da čuvamo i tuđe što je. No, ne treba samo svoje čuvat, nego treba čuvat i tuđe, i običaje, i religije, i znamenitosti, i sve, i kulturu, i sve. Ne treba samo svoje, a ne treba to ni uvjetovat, čuvat ću ja tvoje ako ti čuvaš moje i obrnuto. Mislim, moje glupo mišljenje, jadno, bezvrijedno. Da će neko u ovom studiju prepirat za 20 godina. Neće, naša djeca, ja sam živio ovdje, pričao sam malo pre Senadu, na trgu Perik Storća, ja imam muslimane, drugove s kojim sam skio zajedno, sjetit će se koji su, ali naša djeca žive jedni pored drugih. Ako ne napravimo okvir, gospodine Ramo, poslušajte me, niko ne želi sukob. Vaša izjava je mogla dovesti do toga da neko prijeđe tu nesretnu entitetsku granicu. Ko će molim predsjednika hapsiti? Pa mi znate koga smo se mi ugriješili? Mi smo se uradili. Ja sam isto mislio da sud države može nalog izdati da se hapsi predsjednik. Ja sam to mislio da je to tako, ali to sad valjda negdje pogrešno pročito, ne znam. Radovana Karadžića ugriješili. Sad ću vam reći, mi smo se ko Srbiju Radovana ugriješili. Vidite, sačekajte. Ne može predsjednika niko hapsiti. Pratite izjava Milorada Dodika je da Karadžić treba predat i da Karadžić treba odgovarati. Tu izjava Milorada Dodika da vam je vratim, evo sad na internetu. Pa izdat je nalog i zato i govorim, nejasno mi malo što kaže ko će balon hapsiti predsjednika. Pa onaj ko može, kome je to dodijeljeno da može. Mislim, eto, razmišljam onako na glas. Ovaj dan... 98, pa svako ima pravo da promijeni politički stav. Ne, sačekajte malo, to znači... Ako ćemo to druga stvar, vidite, predsjednika Republike Srpske niko ne hapsi i ne hapsi nikog iz naroda Srbije. I volim što kažete Republika Srpska, nemojte govoriti Teres, ja kažem punim ustima, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina. Ja s tim nisam opterećen, ba ja sam čovjek koji živi u Bosni i Hercegovini, svaki pedalj ove države i voli i spreman je za pedalj ove države. I sve niže sve niže od tog naziva Bosna i Hercegovina i tih okvira, sve niže ima, ali je administrativno. A samo je administrativno i to je to. A krov je krov. Treba da branite predsjednika. Tako su nas učili da tako osjećamo sad. To ne može se mijenjati ni sa čim. To je 300.000 glasova. Vidite, vezano za Milorada Dodika. Ovdje se ne hapsi predsjednik Republike Srpske, ovdje se hapsi lice koji se zove Milorad Dodik. Ja ću vas pozvati sljedeći put u Istočno Sarajevo kad bude predsjednik. Pa ćemo sjeti zajedno. Evo, molim vas, samo da... To znači, hapsi se Milorad Dodik, osoba koja se stavlja... Pa ne može on sjeti zajedno sa Miloradom Dodikom, jer bi onda prekršio, znači, zakon, jer ne bi ga uhapsio zato što je izdat nalog od suda da se uhapsi. Kako će sjeti čovjek? Pa ne mere sjeti, to niđe veze je to. Na teret određena krivična djela. I vidite, ovdje nije problem za Milorada Dodika. Milorad Dodik će doći jednog dana na sud i on će to rješavati, ili će biti lišen pa će doći na sud, ali nešto se desiti, on će se pojaviti na sud. Ne možeš se ne pojaviti na sudu države koja te tereti, to je nemoguće. Ali ovdje je druga stvar i drugi problem, što mene najviše boli, a treba i vas boli kao građana Republike Srpske i građana Bosne i Hercegovine. A šta treba da vas boli? A ko će štititi one policajce? Ko će štititi one policajce koji su taj dan radeći ono što su radili, počinili krivično djelo. To znači krivično, po članu 21 zakona o SIP-i bili su dužni da stave na raspolaganje, bili dužni da se stave na Republike Srpske je dužan da štiti štićena lica i objekte po zakonu. Do momenta dok se ne pokrene. Pa dobro, a imalo onda šta je starije od to dvoje? Oni su dužni da štite njega, a i dužni su da se stave na raspolaganje. Šta je onda starije, šta je jače od čega? U postupci, kad se... Samo malo, isto tako je bio MUP Federacije dužan samo moment da Novalića štiti, jel ga štiti? Meni je žao što je Novalić u zatvoru. Ali, sve osobe koje su počinile krivično djelo, ne interesujemo kome se radi. Da li je to Ramo, Mujo, Suljo, Haso, Stipo, Dodik i ne znam ti ko treba da budu u zatvoru. Ja ne znam da je iko pomogao i jednom od naših što su po zatvorima završili. Eto jedino ovaj Srebrna Malina, haj njega je advokat ko zna kako izvadio. Ali ovo, Fadil Novalić, premijer države, a to je značajna funkcija mnogo, i ono sjedi u zatvoru, nije ga čak ni stranka izvadila. Ja ne znam ko je nama pomagao i našim kriminalcima, i onda ne znam što svi toliko trudite vašim. Mislim, znam, ali eto, haj.
Wolfman, 7 mjeseci član. Thank you very much, Baron. Nije počinio krivično djelo, to ja hoću vama da kažem. Ja se s vama slažem, nek dođe na sud i to... Ja se isto slažem da čovjek nije počinio krivično djelo zato što nisam ni ja počinio utaju poreza, jer ima šta je utaja, a ja ništa utaju nisam I slažem se da čovjek nije počinio i da nek dođe na sud to pokazat kako nije. Mi moramo shvatiti, mi ovako kad vidimo ljude da za njim idu s puškama, mi mislimo da on je diler. Diler, čovjek, vlasnik kartela, ima svoje 10 ljudi s puškama da pobiju kogod ugrozi. To mi mislimo kad ga vidimo. A kad ga vidimo na sud da ide, onda mislimo čovjek ide pravnu bitku, čuva dostojanstvo, bori se da pokaže kako je čist. Ja ne znam gdje je problem. Kažem da nije počinio krivično djelo. On treba na sudu dokazati. Zakon je Šmitov, vraćamo se u zakon. A vidite, treba dokazati... Jel vi volite da vam neko nameće zakon? Pa samo malo treba... Ja sam Srbim ponosan. Pa znate koji Dodik je doveo na vlast? Sam došao. Ma nije tačno, međunarodne institucije... A izgubio se pred 2000. Ja volim kad mi neko nameće zakone i kad mi nameće kazne. Što ja to volim. Naprimjer, ja mnogo volim kaznu o javnom redu i miru. I onda ne možeš ti, na primjer, doći pričat nekom, ne možeš ti hodat. Dođe ti neko taj, pa platite obojica kaznu. I onda mora stati jer može birati ili će dolaziti stalno ili će plaća kazne. Tako da to je super što je nametnuto. Nema veze što izbi pare iz džepa, ali je odlično. Ja volim da mi se nameće. Nismo mi sposobni sami kontat. Je li tako? Narod rekao da neće. I on odšao. I vratio se poslije. I evo ga vlada opet. Super. I drago me ste rekli da je državnik. Jeste. On je državnik. Čovjek, sve smo se nad ja pričali. Nema čovjek ništa protiv Bosne i Hercegovine. Nemam ja. Nemojte. Dodika, haps, neće niko. Evo, neću onda ni mene da iko hapsi. Znači, zamolio bi i policiju, i SIP-u, i bilo koga. Nemojte me hapsit. Čisto iz razloga, eto što, pošto njega se ne može sve to ni mene. Hoću i ja ista prava. Ko Dodika hapsi. Ako se ogriješi o zakone koji se... Onu noć da je SIPA iskoristila član zakona koji ima mogućnost, da je tražila asistenciju Federalne uprave i policije. Da padne mrtva glava, to hoćete? Ne, neće pas mrtva glava, da ti ja kažem... Ja sam bio tu, bilo 100 sajevaca. Da padne... Nije bilo 100, nije tačno, to znači... Jeste, ja sam bio zgrad. Pod jedan nije tačno da je bilo 100, to znači imamo tačne... Ako vam je žao jedne mrtve glave, kao što to predstavljate, zašto onda tolike provokacije ne bi li došlo do nečega Bog sami zna šta će biti sa našom Bosnom. Tačno ono, gospodine Enise Hadžiću, hvala ti na 2,5, tačno ono što mi odaberemo da radimo. Čemu tolike onda provokacije ne bi li samo došlo do jednog onog, dole onaj obarač u oružja, samo do jednog ovakvog klika. Ma ne mora to biti uopšte ni u čovjek. Ma to uperi u mjesec i opucaj i ende. Jer nakon samo jednog tog, samo jedan taj, vidi, uopšte ne mora ni rafal, ni šanži, ni ništa. Samo jedan ovako da uperi u nebo. I stisne onaj klik. Ovi svi ostali koji su čuli klik i pucanj, brate moj, moraju da se brane. Ako nisi znao, ljudi moraju da se brani od napada. A ko je se od koga branio? To ti sjedi pa vidio ćeš moći skontat kako ćeš ti kome objasniti ko je zapucao i ko je u koga zapucao. Branili su se svi i ode sve u pičku mater. I onda, čemu te provokacije umjesto da čovjek sam dođe na sud? Čemu to sve? Obavještajne podatke, po dva, onaj razgovor sa, jeste čuli kakav je, pa da reci, evo sjedio si pored njega šta je razgovarao s Vučićom. Ovi muslimani, evo ko zgrade ne smijem izaći, nešto ne znam šta ću, čitavu noć, ostao čovjek u zgrad nije smio izaći. Možete zamisliti čitavu noć. Ajte, molim vas. A ja to ne mogu vjerovati, ali vjerujte mi, ja ne mogu vjerovati, čovjek ostao čitavu noć u zgrad. Evo da vi reste, ali budite iskreni. Uvažavam vas, ali evo pričali ste više nego ja. Šta je bilo unutra? Ja sam bio preko puta. Evo to nas zanima, daj reste nas. Smio se, predsjednik se smio, vjerujte mi. I da sam vas Bogom zvao tu večer. Pozvao vas da popijemo piće u zgrad vlade, da večeramo zajedno, kao što ćemo otići posle ovoga. Ne može. Suština je, gospodine Ram, nisam vas prekidao, molim vas, nemojte me prekidati. Suština je, došao neki stranac, nepriznat.
Nikoga nije priznao. Vama i meni nameći da neki stranac protiv vas ustane, ja bi stao u vašu zaštitu. Kao državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ako je se uvaženi poštovani gospodin Milorad Dodik smijao u toj zgradi, nije problem, mi to vjerujemo, ali da li je to smijanje ovako izgledalo? Da li je to ovako izgledalo? Kako se Dodik osjeća u ovoj situaciji? Je li njemu svejedno? Da li ga je briga, kako kaže i ponavlja? Osjeća li se sigurno, kako tvrdi? Da li je u sebi psihički jak, stabilan, onoliko koliko govori da jeste i pokazuje da jeste? Da li razmišlja o posljedicama po sebe i porodicu? Da li uopšte razmišlja koliko ljudi je već uvukao u krivična djela, sankcije, zabrane? Koliko mari za njih? Da li ste gledali kako se ponašao na preskonferenciji u Istočnom Sarajevu, dok je čekao da dođe na red i dok je govorio? Ne treba vam stručnjak da vam protumači ono što vidite. Nervozan, ne može da sasluša prethodnike, iako su njegovi. Ne zna šta će s rukama, u džep prekrstiti ih naprijed, nazad. Zato je dobro pušiti. Bitno je, poštovani gledalci, najbitnije po sve nas u svakoj, pa i u ovoj situaciji, u kakvom su psihičkom stanju oni koji odlučuju o nama. Iako je taj Dodikov strah očigledan, ipak pitamo i stručnjaka za govor tijela. Kako mu je? Je li dobar? Damir Zolota. Nismo protiv Dejtonske Bosne i Hercegovine. Uporno to govorim. Uporno govorim. A oni stalno lažu, mi smo za neku secesiju. Oni su za secesiju. Oni hoće da odvoje federaciju i nametnu je Republiku Srpsku. I ne može. Zašto? Ja još nijednu osobu nisam čuo da želi da odvoji federaciju od bilo čega prije tebe. Znači još nijednu osobu da je to neko rekao. I da li je to, znači to smijanje, da li je to tako izgledalo? Eto, nije problem da ja vjerujem u to. Ali kad vidim ovaj video, to tvoje se kosi, jednostavno kontra je. Ja bih vas branio, gospodine Ramo. Ne može ova zemlja... Dajte, otrovi dajte, da ga popijem. I zadnju čašu, zbog njega razbijem. Hvala se na Idana $20 da zapalim još koju, thank you. Sad smo se ja pričao, ova zemlja može samo dogovor. Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, bit će XY, posle toga neko drugi, će odgovarati za zakone ove zemlje koje su donijeli poslanici ove zemlje. Neko nametnu zakon, gospodine Ramo, poslušajte me, ne žele nam ti ljudi dobro. Srpski narod je najveći na Balkanu. Pogriješio u nekom momentu, pa se je Znači, oni nam, ti ljudi, stranci, ne žele nam dobro tako što šalju ljude na entitetske granice da provokacije rade. Jel nam tako ne žele dobro? Slavija zeznula. Bošnjački narod je najveći u federaciji. Pogriješit će u jednom momentu, raspašće se Bosna i Hercegovina. Neće, to nikad. Poslušajte me, gospodin. Pa kako mi tačno radimo na gradnji nečega ako samo čekamo tuđu grešku? Ako čekamo da onaj drugi pogriješi, ne bi li to iskoristili za zlo? Kako je onda to? Da se Bosna ne može... Ali do vas je. Ja vam nisam rekao da vas provociram, da će se federacija ocijepiti od Republike Srpske. Ako se nastaje Ustav Bosne i Hercegovine, jel vi možete da vjerujete da sad Srbi su jedini pravi zagovornici onoga što je Ustav Bosne i Hercegovine? Jel mi mislite da ja hoću da idem iz Bosne i Hercegovine? Ma ne pada mi na pamet. Moja zemlja. Pa meni Srbi na Twitteru u replayu kažu vrijeme će pokazati, tik tak, čekamo, otkucaje, samo još malo, dok još državu imaš, ode Republika Srpska u Srbiju. To pišu. I onda dođete vi,
da mi kažete jednu kontru. I onda ja ko budala stojim u mjestu i ne znam kome bi vjerovo. Broj 1, moje istočno Sarajevo. Broj 2, moja Republika Srpska. Broj 3, moja Bosna i Hercegovina. Pazite, ali ne da... I broj 4, moje isto to sve što ste nabrojali. Isto to sve, isto tako kako tvoja energija, isto tako moja energija, moje isto to sve. Šta je ovo bilo? Edin, Edo, 1 eur, Mile Ist, Mr. Bean. Aha, Ne dam na sebe, ne dam na svog predsjednika. Ne može, poslušaj. i ne daj ni na mene. Ni na mene ne daj isto. I mene isto trebaš onaj štititi. Moraš čuvati i tuđe i svoje i stranu ako dođe. Pogotovo stranu moraš čuvati. A ne onako iščerivati ženu. Po stranu moraš čuvat bolje negi svoje i tuđe zajedno. Vako lilat stranu kad dođe. Da ljudi opet dođu. Ali ne, samo moment, ali evo, sašao sam i slažem se s vama da ne date na svog predsjednika. Ne dam ni ja na svog dok ne počini krivično djelo. Ali samo moment. Je li Schmidt nešto uradio nezakonito? Vi tvrdite da je. Imaju institucije. Uništio nam državu. Srozao nam državu. Samo moment. Imaju institucije kojima se trebao gospodin Dodik obratiti. Obraćao se. Samo malo. Pa da dokaže da je to nezakonito. Kako je nešto nezakonito ako to funkcioniše na teritoriji Bosne i Hercegovine? Da se vi i ja, samo moment. Da li se vi i ja s tim slažemo? To je nešto drugo. Vidi, to je nešto drugo da li se mi s nečim slažemo. Ali, kažu, tamo u Daytonu lijepo piše, kad je potpisan da je visoki predstavnik tumač i na jedan način tumač i zaštitnik Daytona. Dobio je posebne bonske ovlasti gdje ima određene stvari da uradi. Nisam u to ja dao, niste vi. To mu je dao tamo neko drugi. Da li to meni i vama odgovara? To je sad nešto sasvim drugo. Ja sam državljan ove zemlje. Ma neću da mi niko ništa nameće. Gospodine Ramo, ja i vi ćemo se dogovoriti ili se nećemo dogovoriti. Ali neće mi doći tutor, gubernator. Ja imam sjajne odnose sa Rusima. Krasnodar, bratski grad, istočnog Sarajeva, 2 miliona. Kad pomenu gubernatora tam, ja se naježim. Da mi neko donosi u mojoj zemlji odluke, da mi neko zakon nameće. Ma neće da mi je tata rođeni. Al mora. Znači, ne mogu ja pustit djecu da tam vršljaju po sobi šta hoće. Sve će pohlupat, oborit, isprljat tepihe, svuć, deke sa seći. Ja kao stariji, zreliji i odrasli moram se brinut da se fino igraju, da ne bi šta oštetili i tako. I pošto smo mi ko djeca u glavi, hoćemo se pobit, ne znamo živit normalno ko insani, ne znamo se ne napatit, nego da nam je patit jedni drugi. Onda mora doći stariji, neko zreliji ko zna živit život 2 klase iznad nas. Da nas malo sačuva da se ne bi poubijali. Mora, šta ćeš, kad smo glupani. Super, zašto to niste radili do sada? Samo moment, ne, sačekajte. Kad su svi, vidite, 90% političara iz RS-a kad su bili smjenjivani, skidani, ali da sačekajte, to znači protjerani, zabranjeno im političko djelovanje, svi ste tamo iza ćoška aplaudirali. Možda ne vi, ali većina. Aplaudirali. Sad kad je pitanje... Ako se da ne dolazim zbog izraelske pozicije, ja ne bih ovdje pristao da se svađam sa Srbinom. Samo molim vas sekundu. A kad je to došlo u pitanje, Dodik, onda je problem. Sačekajte, šta je u pitanju jedan čovjek? Ja da sam na njegovom mjestu, što nima? Dokazat ću na sudu da nisam kriv, dokazat ću na sudu da je neko tamo nešto uradio nezakonito. Čega se imam bojati? Nemam se čega bojati ako sam ispravan. Ja se ničeg ne bojim. Ja sam čovjek koji se ničeg sem dragog Boga ne bojim. I tako očekujem od svih ljudi. Sipa, prije par dana bila u Federalnoj upravi policije. Došli ljudi po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sve na raspolaganje ljudima dadni. To je državna agencija. Svi smo mi tu Sipu priznali. Ko je kriv? Pa samo malo, nije nama niko nametnuo Sipu. Mi smo sebi nametnu Sipu. Naše ruke su i Sipu i sve ostalo nametnu. I ne možemo se mi sad boriti protiv toga što smo mi... Ne može, šta ja znam, Sipa je trebala uraditi svoj posao po svaku cijenu, inače ne treba ni da postoji ako nije u stanju djelovati na prostoru cijele BiH ili smijeniti sve rukovodioce. Ovako ispada da je RS država u državi. Ali onako bi ispalo da moraš nekoj ženi i nekom djetetu javiti da je babo poginuo. Babo poginuo, ubili ga ljudi, što je radio svoj posao. Ali ne bi to imao kad javit, jer bi i ta žena i ta djeca, prije tebi, nek što bi ti stigao do njih da javiš, on bi već bili gotovi jer ovi se svi počeli braniti.
Svi se počeli braniti, jedno 16 strana bi se branilo tu. Ne bi bilo napadača, da li to shvataš? Mi nametnuli i što smo do juče mi upravljali. Vi direktor, mi tamo neki pomoćnik, onaj zamjenik, to nam je sve nešto odgovaralo. I kad u jednom momentu nešto ne ide nama u prilog, onda ne odgovara. Nemoj da to dozvolimo. Nemoj da dozvolimo da podcjenjujemo našu državnu agenciju. Jel došla? Jest, ima nalog, ima. Predsjedniče, ma odozovi se ovom nalogu, bolan. Odozovi se, niko te ne vodi ni na mučenje, ni te ote oko, ni ti ideš na nešto nepoznat, nego ideš na nešto što svi će ići ako bude trebalo. I šta je problem? Problem može biti samo jedan. The criminals. Zaštiti građane, zaštiti one policajce. Vjeruj mi da će odgovarati, ali vjeruj mi da će krivično odgovarati. Vidite. Pa ja branim Bosnu i Hercegovinu. Ma ja ne znam da želim baš ići u tom smjeru da me, ako treba, ne brane 10 ljudi s puškama. Jer onda ćemo Austriji ličiti na Kolumbiju, a ne znam je li to možda pravac kojim treba ići. A vi treba više da volite jer ste pripadnik većinskog naroda. Vidi, molim vas. Ja branim Bosnu i Hercegovinu. Nemojte braniti sa puškama otkočenim i s oružjem, sprečavate državnu agenciju u kojoj ste vi bili uposlenik. To znači... Otkočena puška. Znaš ti koji je tu dijelić falio? Ja ne znam kako ste vi ostali, svaka vam čast, svima kogod je prisustvo. 50 ljudi svaka čast. Kako ste vi se tu snašli i dogovorili? Svaka čast. I vi bili i poznajete zakon, član 21 koji kaže da ste bili dužni da im stavite sve na raspolaganje i onda vi govorite neko nešto ništi onaj ko to ne dozvoljava. Oprostite što sam vas prekidao, Ram. Evo nije problem, imate pravo. Dajte mi, dajte sad meni. Evo recite, ali molim vas dajte mi argument. Evo pustite to šmit. Pustite me da vam dam argumente. Pravo ste, državna agencija koja je do sad radila svoj posao, ali ga više ne radi. Stavila se u funkciju otuđenih centara moći. U pravu ste. Za sve loše što ja uradim kao gradonačelnik Istočnog Sarajeva, pred zakonima Republike Srpske i zakonima Bosne i Hercegovine sam dužan da ali zakonima koje su donijeli naši ljudi. To vam, gospodine Ramo, kažem, poslušajte me. Ovu zemlju, vi, ja, svi, prvo, moramo voditi svakodnevni život. Ja znam za vas da ste uspješan privrednik, vaša porodica. Sad ste mi rekli da imate 3 sina. 6 runčari, svaka vam čast. Ali mi ovu zemlju moramo ostaviti generacijama, boriti se za nju ekonomski, kulturno, sportski. Ali u politici ne možemo, ja neću da mi neko nameće zakon. Sad dolazimo do zakon, taj članak 21 koji vi pominjete, koji ja dignem ruku, naš politički predstavnik, ali nismo digli ruku. Ramo, to su neki fašista. Točno neki fašista ovdje. Ali nije neki, ljudi se prije nas dogovorili da on bude taj neki ko će se pozabaviti s nama ako opet ne znadnemo. Neko tad znao nešto o nama svima i pozabavio se da neko nadgleda. I što je sad problem ako smo pristali na to što neko nadgleda? Se šeta, dođe u Istočno Sarajevo ruča, ja znam gdje ruča. To su on kao turista prepoželjan. To su neki fašista. I da nama nameće zakon. Pa dajte vam, mi smo stradavali. Mi smo sebe ubijali. Pričali smo malo prije ja i Senat. Ova zemlja ima krvavu istoriju. Krvavu. Mi moramo to prekinuti. Zamislite da je neko prešao entitetsku granicu. Koja je, svugdje je granica. Svugdje ima granica. Vidite, u Italiji. Administrativno. Tako je, administrativno. Bravo, vidiš kako se... Bravo. Slažem se vam. To je naša... Zamislite da je neko tu stradao, da je neko ranjen. Zbog čega? Zbog neke budalije koja je došla tu da... Zbog neke budale možda ja. Ali ne zbog te budale. Nego zbog budale koju sud zove papirom i kako ide, a on neće. Ne zove ga ta tam budala, nego ovaj vam sud. Pa sad ima kako se to utvrđuje ako je pogrešno. Da je pogrešno. Član 2 mjeseca Amke Dragon Slayer, thank you very much. Nama nameće zakone. Pazite,
Ja za istočnu Sarajevo i Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu sam spreman da odgovaram za sve loše što sam uradio pred narodom Bosne i Hercegovine. Muslimanom, ja ne priznajem taj termin Bošnjak. Za mene su muslimani. To je časno. To je časno. Musliman, Bošnjak, ja imam pravo da budem, a vi dobro znate da je Karadžić u studiju izjavio da je on, samo momena, izjavio da je Bošnjak čovjek, pa vi ne... Čekaj. Pa, kako gdje će da vam danem snimak, ja gledao neku novu snimak, ali vidite, samo momena, to znači Karadžić Srbini iz Crne Gore. Čuješ, Karadžić kaže, nemojte dozvoliti, ali ovima... Mi smo slabi na radu. Samo malo, samo moment, ali samo malo, uđite na internet. Ja nisam slab na Aliju otkako je gospodin Hakija Meholjić stao pred kamere. Otad ja više nisam, mislim nisam ni bio slab, ali nisam onako ni zainteresovan uopšte za osobu otkako je on stao pred kamere, a niđe nema demanta. Ni vakog, ni nakog, ni kratkog, ni opširnog, ni bilo kakvog. Nego eto imaju neki botovi koji vrijeđaju nešto, raspravljaju se. A vama ne bi trebalo stat do Radovana, niti bi trebali biti slabi na njega, jer ne možeš biti slab na nekog ko ubija nedužan narod, bez obzira ko taj narod bio. Tamam da ne znaš uopšte ko je taj narod. Naišla neka grupa ljudi, neka grupa 20 ljudi ide, pitaj Boga ko su i kući, idu putem pješi, odoše nekud. I naredi neko poput Radovana da se oni pobiju. Kako možeš, šta ti je u glavi pa si slab na tog čovjeka? Šta? Šta ti je? Mislim, nije problem, ali da samo objasni šta ti je. To znači morat se malo i pripremiti, to znači čovjek javno svojim ustima govori. Evo ja ću vam pokazati, to znači čovjek govori kaj nemojte dozvoliti muslimanima da svojataju riječ Bošnjak. Svi smo mi Bošnjaci, čovjek to izjavio. Ja sam ponosni Srbin iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Bravo, ponosni Srbin iz Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Ja ne mogu da uvidim problem jedan u tome. Evo ja ne mogu. O sada vi, ako možete vi izneste. I da ti kažem, Srbi, samo vas pratite me dobro, Srbi su i u mojim familijama, to znači povezano. To znači, slušaj da vam objasnim. 1000 godina ovdje, od nas je sve postalo. Ja sam tako emotivan. Slabo ste vi formisani, to znači mi smo stariji narodi, naše starije pismo, ali to ćemo poslije u nekoj emisiji koja je malo manje bitna. Nemojte mene u istoriji, ja sam ozbiljno s tim. Ne, u malo drugoj emisiji, ovo je emisija koja se tiče određenih... Ali bi lijepo bilo da popričamo o tome. Jer vidite, mora da se zna da korijen svih naroda na ovim prostorima je srpski narod. Vidite, svaka edukacija dobro dođe. Svaka edukacija dobro dođe, pa ćemo mi zajedno se edukovati, ali to ćemo ostati za neko drugo. Ako me ubijedite, ja ću izaći da kažem, okej. Nema nikakve potrebe ubjeđivati se tko je stariji, jer to je nemoguće. Ko je Hajdan u čatu, to moram provjeravati. Neko je obrisao poruku, sam ne vidim ko. Nema od ubjeđivanja ništa, znači to ja učim cijeli život. Svaka čast. Ima tačno iz kojih znanja učite, iz kojih knjiga, iz kojih zapisa, to pametan. Piše, budala pamti. Zato što samo ja moderatore dirigujem. Sašu? Gdje je Saša? Šta da vratim? 16. april počeo je rat 1992 između Bošnjaka i Srba. Započeli su ga Bošnjaci, muslimani, sarajevski razbojnici, ubijajući Srbe i četnike. Ujebote, šta je meni bilo moderator, sunce ti drago polju. Šta je meni bilo moderator? Vidiš, znači nikad nije gotovo. Iščišćavanje. Vi meni baš imate nakon figuru, dok su Turci vladali ovim godinama, pa ni njihovi izvješći. Nažalost, a mi smo si protiv toga trebali boriti. Zaboravi da završite. Ima tačno po zapisima se utvrdi ko je stariji, šta je kako. Na osnovu tog ko je kad šta pribilježio. I što bi se mi ubjeđivali. Na Trill Optimus Prime 2 marke, ne može biti Srbin iz Bosne, samo pravoslavac. Oj, Bože dragi, mora moć, inače nema nikog. Znači to sve mora moć biti ko šta hoće. Imam 2 polna organa, nek imaš, svaka ima čovjek 2 polna organa, pusti ga nek ima.
pusti ga, nek ima napašće koga je slud. Mora moć bit čovjek Srbin iz Bosne i Hercegovine. Mora moć. Zato što je svačija. Pa vidi, ali da vam kažem nešto, poprimili ste ovaj... Problem je što mora moć. A vidi što mora moć. Ne mora moć zato što ovaj čovjek to želi. Vidi, ima jedna zagonetka što mora moć. Uopšte nije bitno šta on želi, kako će šta biti. Nego ima mnogo mladih, mnogo tinejdžera, mnogo momaka i djevojaka na prostoru Republike Srpske koji su odgajani kao djeca dok su upijali pečate koji ostaju zauvijek. Oni su upili da je njihova domovina Republika Srpska i da su oni neki Srbi u Bosni i Hercegovini, neki šta su trovali, kako su. I moraš shvatiti da ne možeš ti nekome odavde izbijat šta je njegovo. To malo se stavi u ulogu, pa vidi kakav je osjećaj. Zato mora to moć. Mora to moć, moraš naučiti. Poštovat drugog, ne ponižavat njegovo, cijenit njegovo, znat kad je pratit, htjet pratit da bi mu čestito, da bi on znao kako ti si se sjetio i tebi je bitno da njemu čestiti. To mora moć. Ja sam to i to, ja se tako osjećam, hoću da budem to. I ti kažeš nisi ti to i to je nepoštenje, ponižavanje. I automatski budiš u nekome, nećeš u svakom, neko će ti prešut, ali automatski budiš u nekome da krene i on tebi ponižavat tvoje. Evo viš ovog halometa, 2 km zračne linije. On ne zna da je danas dan žalosti. On ne zna. On muziku pušta i on hoće da ga Hrvat poštuje. On hoće da ga Hrvat poštuje. Znači moraju svi da poštuju. Kad umre rahmetli Zukorlić, to mora sav svijet da zašuti na minut. Ali kad umre papa, halomet pušta muziku jer nije on to ni vidio na vijestima da je čovjek umro. Niti to njega interesuje, niti je to njemu bitno da li se neko vaku osjeća, naku. Nego on je se razlio na stolci, on pjeva čovjek, normalno. To ne može. Ne može, vidi čovjek, ne poštuješ ga, pa ko i tebe jebe, ne poštuje, nije tebe. Vidite, nemam ja problem to da vam kažem, zato vidite, gospodin Rampo, crno, znam sve. vi znate. Nemam ja problem, ali to Srbi najstariji narod. Uvjerljivo, sve nastalo. Hoćete da ja sad vam pitam? Da nisu Iliri najstariji narod. Prosto. Iliri, Tračan i Kelta. Pa stani malo, to znači, ajde ne ulazim u dubinu. Ali ne mere nama taj najstariji narod podesit Starlink, a trebao bi nam Starlink da imamo internet konekciju sa svijetom da radimo biznis. I sad moramo mi to podesiti. Mora Mladen iz Doboja i Safet iz Gračance moraju sjest i podesit Starlink rutere da to radi. Ne mere Ilir doći podesiti. Ne mere, on je mrtav, otišao. Svaka čast, živio, poštovanje, rahmetlija, da Bog da ti Allah dao sve, ali mi moramo podesiti život. Vidite kako dobije to. Ako počnemo tražiti ikone, bit će problem. Ako budemo tražili krvna zrnca, otićemo daleko. Ikone. I nebitno. Na tavanima su ikone. Tako je. Vidio sam neki dan, kažu da ste otvorili negdje nešto vezano za to, pa vjerovatno ste. Svi mi imamo ikone na tavanima. Vidite, to znači, to je tema o kojoj možemo razgovarati, ali ovdje je najbitnija stavka, to znači... Izvinite što sam vas prekidao još jednom. Nije problem, vidite, ja vas cijenim, vi ste prvo političari i mi političari imamo pravo... Ja vas cijenim što ste prirodnik i vidim prvi put, mislim da ste okej. I vidite, naša uloga, poslušajte, naša uloga mora biti da ovaj narod ne sukobi se, da se ne zavadi. Ali ne možemo radi jednog Kog čovjek pravi? To predsjednik Republike Srpske. Ljudi ga podržavaju. Ali vidite, slušaj, niko ne osporava. Bošnjaci bi dali sve da imaju Dodika. Ali vidi. Samo nesretna opozicija. Ma imamo mi Dodika, skinuli ga sa vlasti. Prethodne izbore. Imamo mi bolan to. Ne želi to niko, vjeruj mi. Nije to ništa posebno imati takvo nešto. U Srpsku ne svata šta je Dodik. 26 puta s Putinom, jel tako? Ko sjedi s Putinom? Ma dobro. Erdogan zvao neki dan Ko sjedi? Emila. Ma vidite, Turska ozbiljna sila, ozbiljna država. Ali da vam objasnim. I to Erdogan za Mila. Da ja vama nešto objasnim. Znam ja i te komunikacije, preko koga i šta sve. I rekli ste dobro, državni. Slušaj, ja znam. Svi bi vi dali za Mila sve. Ma ne može niko hapsiti to. Pa ne može onda ni mene. Eto, ne može onda ni mene. Eto, tek tako bez razloga. Neću ni ja da se hapsim, nemojte dolaziti. Ne može. Ne može nikog. Nek policija sjedi nek pije kafe. Nema potreba se iko hapsi.
ili kako ga vi već zovete od Mile, ili kako? Ja imam tatu Mila i predsjednika Mila. I Milorad Dodik će da jednog dana stane pred sud Bosne i Hercegovine i da dokaže da li je nevin ili nije. Što ja nemam ništa protiv. On je bio u procesu pred sudom. Evo samo. Lakrdijsko. A vidi, ja neću da ulazim, vidi, ja nisam. Šta bi bilo sa mnom da prekršim nešto što nameće visoki predstavnik? Da li bi ja mogao uzeti četu 10 ljudi, puške im iznajmiti i da me čuvaju ako policija dođe? Da li bi to ili bi to bilo isto ovako da pusti me kraju, nisam ništa obavio i to je to? Lakrdija. Čovjek potpisao ono što je Narodna skupština usvojila. Ne vi, ne ja. Ima tamo nekih poslanika. Pa usvojio bi ja to tako kad bi bilo, hej, sutra ćeš tako i tako to usvojiti da ti ne bi to i to bilo. I onda tako sve redom koje si tako i doveo na te pozicije. Pa i ja bi, brate, usvojio. Pa nisam budala ne usvojiti, dođu ljudi, podaru sve što imam. I ja bi usvojio. I to onda samo izgleda tako da to donosi više ljudi. Ali ima taj jedan dijelić za koji mi svi znamo da se dešava, koliko god propaganda išla 24/7 da to nije. To je tako, mi to znamo. Vidite, ja sam od onih ljudi. Ono što nisam vidio, to nisam vidio, ne želim da ulazim. Ali ja pričam o stvarima koje sam vidio. To znači, Milorad Dodik sad povlači pogrešne poteze. To je moj stav. Imam pravo da najbolje moguće. Pogrešne poteze. Najbolje moguće. On će spasti Bosnu i Hercegovinu. Pa ja sam se zeznuo, znači ja sam trebao kad je policija došla uzeti ljude da me brane s puškama. I to bi bio najbolji potez, a ne ići na sud javljati se kad oni kažu. Znači, pogriješio sam. Dobro, da znam sljedeći put. Pokazat će vrijeme. Jer vidim da nema ništa. Vidite, evo već vrijeme će pokazati da će Mile Dodik spasti Bosnu i Hercegovinu. Evo ja ću vas pustiti, evo reći. Vrijeme će pokazati. Bićete mu zahvalni. Spasit će Bosnu i Hercegovinu jer je brani od fašista koji nameću hoće da rekli ste da Dodik će spasti Bosnu i Hercegovinu. Mogu da se iznije svoje mišljenje. To znači, poteze koje Milorad Dodik povlači u ovom momentu najviše štete nanosi srpskom narodu. I najviše štete nanosi privredi Republike Srpske. Štete oni i nama, ma svima štete. Nekom obrazu, nekom biznisu, nekom... Na više načina šteti. A i Bosne i Hercegovine. Zašto? Nijedan ozbiljni privrednik neće da investira u državu gdje se desilo ono prije 3-4 dana. Što je se desilo, znate i ja. Šta je se desilo? Ma ne pričamo o policiji ovoj Republike Srpske koja... Sve što normalnom svijetu radi, nama ne radi jer ne zna se hoćemo li se mi sutra poubijati ili ćemo sjediti i živjeti ko insani. I normalno, neće ti niko doći. Dok se čvrsto ne bude znalo kako će se biti. Šta? Neće ti niko doći. Je stala ako je bila policija, da ja ne ulazim sad, ne znam, nisam bio tu na licu mjesta, nebitno. To znači policija koja je stala u zaštitu čovjeka koji ima obavezu da se odazove sudu Bosne i Hercegovine. A je li on zakonom, je li on izabran glasovima 300.000 više? Nije izabran glasovima 300.000 ljudi. Eto, znamo ti i ja da nije. Mi to znamo da je tako. Ljudi koji su izabrani milionima glasova, kad se protiv njih pokrenu postupci u ozbiljnim državama, ti ljudi dođu, samo moment, ti ljudi dođu na sud i brane se da li su odgovorni ili nisu. Šta je? Bio je postupak protiv predsjednika Amerike, je li tako? Jel skoro bilo protiv Trumpa optužen za šta ono? Za seksualno nešto protiv nekog, ne mogu se sjetiti. Prije par mjeseci. Uopšte čovjek dolazio redovno i branio se advokatima, činjenicama. Na kraju, evo ti kad je pečat papir, nisi kriv. Eto, taj Trump što nosa Dodik kačket njegov, ovako uradio. Predsjednik Amerike dođe na sud i brani se da li je odgovoran ili nije. Gospodin Mile, predsjednik Republike Srpske, treba da dođe na sud i da se obrani i da kaže nisam odgovoran. I to je ispravna stvar i ja ga podržavam. Ne da djecu, policajce Republike Srpske gura u krivično djelo gdje će svi oni krivično odgovarati. Onog mladog momka koji možda i nema jasnu sliku o cijeloj situaciji. Guraš ga na elektrisanog da nešto obavi i izvede. Da bude on nahajpan da nešto uradi. Ovo se smatra, to znači po zakonu države Bosne i Hercegovine, a vi koji ste radili USIP to dobro znate. Ovo se smatra što je se desilo, tu noć smatra se
Pogunom. Kakva pobuna? Ramo, pa ja sam bio tamo. Pa bio si zato, pa samo malo, je li spriječena agencija državna... Senada u Sarajevu, samo malo, sačekajte, samo malo. Je li državna agencija došla da uradi po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine? Na Banskog zakona. Na Banskog zakona. Ma samo malo vidite, to kojeg zakona, to sud treba da Majko, Medana Mila. Vidite, ko daje pravo, sačekajte, ko daje vama i meni pravo da tumačimo zakon? Institucije srednje države, to znači sud i tužilaštvo su jedini nadležni da oni tumače da li je nešto zakon to ili nije. Vidite, i meni se mnoge stvari ne sviđaju. Ali ja nemam pravo da ja sebi dajem za pravo da vodim emisiju mjesto Senad. Senad je voditelj. Ja nemam pravo da ja u ime suda ili tužilaštva govorim šta je zakon to nije. Ali imam pravo kao građanin države Bosne i Hercegovine da se pojavim kao što sam se pojavio na sudu i da branim svoju čast, svoje dostojanstvo i da dobijem na kraju jedan papir gdje piše nije kriv. Bravo! Gospodin Dodik treba da dobije. Bravo! Druga stvar, vidite, ja smatram... I onda fino da napišem jedan tweet da ga označim svaka čast predsjedniče Republike Srpske na dokazivanju nevinosti pred sudom. Svaka čast. Smatram i ja vjerujem da ovo samo može nanijeti štetu svim ljudima oko Dodika. A zašto? Evo sad ću vam reći. Zašto? Je li Nešić prije 4 mjeseca lišen slobode od strane policije Republike Srpske? Niko se iz Republike Srpske nije oglasio. Niko se nije oglasio. Sad se dešava, samo moment, molim. Sad se dešava, kad se dešavaju ove stvari, neko pokušava, to znači neko pokušava da sad komentariše to. Halo, gospodo Srbi, pa zašto niste, kad je Nešić lišen slobode od strane policije Republike Srpske, razgovarali da li je nešto zakon, to nije? Ja ne ulazim ni u Nešićev predmet. Vidite, ja sam od onih ljudi koji nikad neće ući u bilo koji predmet. Ja nikad nisam rekao da je Dodik kriv za nešto. Ali kažem da je odgovoran što dovodi situaciju u ovakav položaj i dovodi ljude i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini u ovakvu situaciju. Jer njemu ovo nije potrebno bilo. Nije on osuđen ba ljudi 20 godina da se on nečeg treba bojati. Trebao čovjek ba doći tamo prvostepena presuda. Pa nije to zbog toga, Ramo. Pa ne, to je već posle. Samo moment. To završao 3 sekunde. Vidi ovo, vidi, ali to je posle nastalo. To znači zbog prvog... On se odazivo, čovjek bio svake srede, ubijali ga. 3, sami ste ročište, 3 puta se... Znam ja sve to sam pratio posle presude. Nemojte da razbijem ovu državu zbog budala. Pa vi ste, nemojte da razbijem. Ma ne može se država, može, pa došao čovjek danas, sve vrijeme se pozivate na zakone. Zakon države Bosne i Hercegovine jasan. Svaka osoba protiv koje... Pa donio neki Šmit zakon. Samo malo nije... Nije neki, imao ko je čovjek, imao, pružaju mu podršku veći od nas. Pružaju, govore, jest on to. Svi govore, jest on to. Samo vi i oni koji koriste tu polugu, jer eto, radite nešto zajedno, pa morate se paziti između se. Ostatak svijeta viče, jest on to, ima on to pravo. Pa te koje je? A koje nije? Ali nisam ja kriv što je Šmit donio zakon. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine... Nemojte biti podanik. Ne ličite me tako čovjeka, lav ste. Nemojte biti podanik. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, ako mene pozove, ne znam ti po kojem zakonu, ja ću dokazati u sudu da li je taj zakon ili nije. Znači u sudu. Ali u sudu treba da dokaže. Da se vratimo na onu noć. Ako nećemo svi u sudu dokazivati, onda hajmo niko ne dokazivati, hajmo svi divljati, ko je jači je bolje živi, zakon džungle i čao. Ovaj ko je slabiji, nek se potura po potocima. Pa ne mere malo ovog, ili ovako ili onako. One srijeda, pola sata ste sami pričali, ta noć je bila tako dramatična. Bilo smiješno. Ko jači zabije krmač. Vama unutra možda bilo. Ali objasnite to kasnije. Ali je Isak tu u pitanju. Zato što je on tu noć doslovce prozivao Sipu i rekao zašto nas ne pozovete federaciju. Vista Dodik jest štićena osoba i Ljubiša je jednim dijelom u pravu. Naravno da je štićena osoba više nego mi. Razumijem ja to. Ali ispravi me ako griješim, da li državni sudija ima pravo i te ovlasti da izda nalog za hapšenje predsjednika? Da li je to tako u državama ili nije tako? Eto ja neđe pročito pogrešno da jest.
Znači, jedina osoba koja može takvo nešto obaviti, upravo pokušava da obavi, ali mu se ne da. Član 21 šta da vas je SIPA pozvala kao ispomoć, da li biste krenuli u akciju hapšenja? Slušajte me, to znači SIPA tu noć da je tražila intervenciju Federalne uprave i policije ili kantona Sarajevo, specijalna jedinica je bila spremna da krene. To znači, ne da bude rat, da uradi. Ko će ratovati? Ko će braniti? A koji ima pripadnici? Šta bi branili? Bili bi su lišeni slobode i to bilo završeno. Pa sve one osobe. Ali ko će sad zatražiti pomoć kad je onaj napustio mjesto glavnog? I sad ima li glavni, ima li ko? Nije li to upravo učinjeno, ne bi li se oslabila ta agencija da nema ko naredbu tu izdati? Je li to onda izgradnja i čuvanje ili je to čekanje greške ili šta je to? Ne mogu da shvatim. Vidite, vi ste radili u agenciji. Kako nisam FO? Jesi pratio ponašanje onih momaka? Jesi pratio malo ponašanja? Oni koji su bili obezbeđenju. To je bilo smiješno. Ma slušaj, jesi ti pratio ti kao profesionalac, slušaj mene, ti kao profesionalac morao procijeniti jednu situaciju. Malo pričam ja. Pa evo pričao se, ja sam te pustao. Pozivate se na zakon. Tako, zakon države i Bosne i Hercegovine. Zakon, kao ministru, vi ste federalni ministar unutrašnjih poslova. Koji vam zakon ove zemlje daje pravo da naredite pripadnicima federalnog MUP-a da pređe administrativnu entitetsku granicu? Dajte mi zakon. Znači nisam pogrešno pročito, znači ima pravo državni sudija. Ok, eto vidiš, na osnovu tog je meni nejasno kako onda nije poništeno to njegovo pravo na zaštitu ako taj sudija izda taj nalog. Koji? Ajde. Jel ne znate? Pa vi radili u SIP-u. Ne znam. Koji vam zakon daje pravo? Onaj zakon na osnovu kojeg... Kako se zove zakon? Slušajte me, to znači... Mene štiti gledanje ovog lajva, štiti me polisa poštenog korištenja na YouTube, ali to me ne bi štitilo kada to ne bi bilo pošteno korištenje. Kad bi ja sad ovo pustio i sam šutio, onda ne bi bilo pošteno. I ne bila reakcija, ne bilo komentarisanje. Ne bilo davanje kritike, mišljenja, ničega. Slušaj, to znači da znate. Predsjednika Republike Srpske niko nikad neće hapsiti. Biće riješen slobode, evo ja te odgovorno tvrdim. I da ti kažem, vidi, naseli su se nasmijao, vidi, stvarno se nasmijao. Pa nisam iskren. Pa Mile, kako je bilo? Žad kažem kako je bilo. Čovjek hladan. Ma čovjek izgubio, kažu ljudi. Stvarno ja bio. Malo prije ste rekli, ja vjerujem svojim očima. Jeste rekli? Evo ja vjerujem, sjedio preko puta mene, smio se. Pa smio se, on ne samo da je bio hladan i vesel, nego čak i sreća se nadzirala. Jer samo da neko opali, odmah ima kompletan plan šta će se odmah uništiti, šta odmah ode u nepovrat da se ne mre nikad više vidjeti, a ovo ko se pobije, ko preživi, jebaj ga. On je čak bio i sretan, mi vjerujemo. 2,5 sata imali sastanak. Smiju se. Znate šta je rekao ministru unutrašnjih poslova vašem kolegi Sinšu Karanu? I Karan već prelazi zakonito. Molim vas, pa je. Pa moram reći sad ko Mile. Pusti ga, dobro. Dajte da završim. Nasmio se. Rekao, nemoj da je ikom dlaka z glave zafao. Nasmio se. Ne smije niko da vas bije ni da vas dira i evo vam po jedna čokolada. Jel neko i snimao tu zadnju rečenicu prije rata? Jel snimao neko da ima snimak kako on dobar? Predsjednik Republike Srpske je rekao, možda bi ovi neki, kaže, volili sad da ja, ovako, znate kakav je predsjednik, možda bi kao ovi neki volili sad da ja odijem odavde. Kad ne padam na pamet, ovo je moja zemlja, ovo je moj grad, zove i preko puta mene, vi ste malo pregovorili kako vjerujete samo svojim očima. Sad vam ja pričam šta sam ja vidio svojim očima. Do 1:30 smo sjedili, bio kustor, čekali, nećel. Kad ono, džaba čekali. Napale, otišli. Koji Kusturica? Emir, da. Bio tu noć u Tako je, Emir Kusturica. Pošao da bi se vidi s predsjednik prijatelj. Pa meni je drago. Kusturica je bio unutra. Lepo društvance, lepo. Provjerite. Meni je drago da ste vi rekli da je Dodik država. Nama treba država. Jeste slušao izjavu Vučića?
Vašeg predsjednika, ne vašeg, predsjednika Srbije. Predsjednik Republike Srbije. Jeste slušali se? On je predsjednik Republike Srbije. Nazvao me Dodik, sad izgubljen, ja ne razumijem šta govori. Kaže, nešto muca, tuca, kad onda mi od nekih linija, hajde dobijemo taj razgovor, kaže, vidi ljudi tvrde, ja nisam slušao da budem iskren, vidi, evo, ja kajem iskren, nisam slušao. Kažu ljudi, koliko ste vani, sve polovili, ja ne znam teću. Vi znate koliko ja vas uvažavam, znate koliko vas uvažavam, nije bilo dramatično. Zaista nije bilo dramatično. A vjerujemo taj dio, vjerujemo. Ljubiša, vi kažete da unutra nije bilo dramatično. Nigdje nije bilo dramatično. Znate šta je bilo vani? Mislim, medijski, u čitavoj državi. Predramatično. Šta je vaša osnovna funkcija? Da zaštitite mir, sigurnost. Mir. Nama treba mir. Ja i vi možemo imati... Sad možemo kod sena da biti... Mir nam treba, mir. Kad policija naiđe sa oznakama, sa rotacijama, sa nalozima, sa opremom i oko kriminalca se okruži da ga hapsi, treba znači, sine, da ga uhapsi i da ga vodi. Pa ako on ne bude kriv, on će njega pustiti. A treba mir da nastane. Ne treba nemir da nastane, da ljudi izvade puške, neće se on hapsiti. I otkočeno sve. Nego mir. Mirno ga stave u auto, kao i sve nas. I mirno sve da se riješi. To je mir. Sat i po, 2, 3. Još jednom. Da ste dobili poziv od Sipe. Mi po zakonu moramo odgovoriti poziv. Ne mogu dobiti jer nema šefa. Šef napustio glavnu poziciju. I ne mogu dobiti. Nije li to? Po članu samo malo zakona o SIP-i gdje kaže član 21. Nije vama bitan zakon SIP, vama je zakon biti u federalnom MUP-u. I federalnom MUP-u zakon isto tako definiše da moramo pružiti svu asistenciju. A uvaženi gospodin ne zna. Pitam ja, po srpskom mi već radimo. Predmete bez policije Republike Srpske, pratite me po nalogu. Zašto? Zato što su radili određene predmete, nisu završili. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nema povjerenja. A tu noć biste išli u akciju da ste drugo pozdravili. Policija je bila spremna. Ima zamjenik. Dobro, ima zamjenik. Ko je zamjenik? Da li zamjenik može to? U tom planu je bilo procjena žrtava. Ne bi me čudlo da ima neki podčlana zakona ispod podzakona koji kaže ne mere zamjenik u takvoj situaciji to. Ne bi me čudlo, eto. Šta su govorili procjene? Pa procjene su govorile da bi gospodin Dodik bio u roku od par minuta lišen slobode. Osobe koje su radile na obezbeđenju Dodika da bi se predale iz razloga jer su one svjesne, jer imamo i njihove određene razgovore gdje su govorili što ovo nama treba, zbog čega da mi obezbeđujemo nekog, a dovodi se u pitanje zakonitost posla koji mi radimo. A vidite ovo sad, možete vjerovati, ja vam samo iznosim šta mi razgovaramo. A unutra je bilo mirno. Niste bili unutra, ja vam pričam. Pa bio i sa pripadnicima MUP-a. A eto, ja vam kažem što vaši pripadnici MUP-a. Prespremni, kao što su i njegov spreman čovjek. Prespremni. Niko. A šta bi bilo da je krenula akcija FUP-a? Ne daj Bože, to ne može prvo. Po zakonima ove zemlje FUP, MUP kantonalni, ne može prići. Ja sam kao gradonačelnik istočnog Sarajeva. Da su krenuli. Pa ne mogu. Ali da su krenuli. Šta, da počnemo rat? Da opet ratujemo? Da robujemo ovim budalama što pričaju u drugom poluvremenu i... A vidite, dobro pričate, evo sad prvo ste rekli da podržavate Karlića koji radio ratne zločine. Nisu samo ti momci prespravni, nego i vi sa tim pričama. Znači, nek vas je sram. Ja takvog čovjeka nikada iz reda bošnjačkog naroda, samo molim da iz bošnjačkog naroda je počinio zločine bilo kakve, ja ne bi ga podržao. To znači, kogod počiniš zločine bilo kome. Druga stavka koja je ovdje dosta bitna. Kogod je ikakve zločine od nas činio, nit si moj, nit se poznajemo, nit si dobar, nit si vrijedan, nit ti si jedna antimaterija. Eto, bolje vas nisi ni rodio. A to je moja definicija bilo koga koje je ikakve zločine ovdje činio. Znači, bolje da je otac od storu nego što je tebe rodio. Eto, napravi. SIPA je podnijela izvještaj tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv pripadnika MUP-a Republike Srpske za krivično djelo. To znači podnesen već izvještaj protiv pripadnika MUP-a Republike Srpske. To znači potvrđeno iz tužilaštva. Otuđeni centri moći. Neki tužioci umisli kadija sudi. Nema toga više kod nas, ramo. Druga stvar, zakoni. To znači, zakoni države Bosne i Hercegovine su jasni i precizni. Koje donosimo zajedno. Tako i mi smo te zakone donijeli. I negdje oko 20 i nešto akcija smo uradili zajedno. Te smo Šmitove zakone donijeli zajedno? Samo moment, evo da završim. Nismo. Opet prekidam. Zato što niste u pravu. Znači, policija Republike Srpske zajedno
zajedno sa policijom federacije do sada radila na lišenju slobode svih, i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka, jedan od njih je i Nešić. Sad kad je došlo pitanje gospodina, samo Milorada Dodika, ne srpskog naroda, ne predsjednika Republike Srpske, ovdje se on ne tereti kao predsjednik Republike Srpske, on se tereti kao... Treba će i neko piće, hoće vala falati. I zadnju čašu, zbog njega razbije. Molimo također gospodu da u anketi učestvuje, imate anketu. Ako ne vidite anketu, isključite ad blokere pa će se pojaviti. Se na ida $20, treba će i neko piće uz cigare. Hoće vala falati puno. Gospodin Dodik, Milorad Dodik, koji je počinio određeno krivično djelo i za koje treba da dokaže da nije. Ja ne tvrdim da je odgovoran, ali treba da dokaže da nije. Ne da nije odgovoran, nego je zaslužan što ova zemlja još opstaje. Jer je državnik koji brani ustav Bosne i Hercegovine. Vidite, svi mi koji živimo u Bosni i Hercegovini i Senat, i svi mi smo zaslužni što ova država opstaje, ali ova država je bila hiljadama godina prije nas i bit će hiljadama godina poslije nas, i vaša i moja praunuča će živjeti u ovoj državi koja će se zvati Bosna i Hercegovina, i tu nije ništa upitno. Možda i neće. Ne mora značiti, Ramo, dragi, mora biti historija. Gospodin Esop, inače prvi donator kanala, šalje 30 €, kaže pakujte se i pravac Danska. Svoj život i svoje snove da ispunjavate. Amire, ostavi mi malo one rakije od sinoć, gledao sam fino te vozala, pozdrav za svu raju na live. Vozanje nije stalo dok nisam upao u nesvijest. Ne bi ja, gdje si rekao, u Dansku. Ja po ugovoru mogu evo, možda i ne mogu, ali evo šta imam. Imam preko 10 godina rada u američkoj firmi, stvarno imam, ja to nisam folirao kad sam pričao, nego stvarno to je davno potpisano i svake godine se obnavlja i ja uopšte nisam na YouTube kod drugih ljudi. Imam ugovor pod kojim sam radnik firme, nema veze što je preko vode, daleko. Mogu otići tamo, imam studio, imam osobu koja će asistirat me u tome šta da snimam, kako da to izgleda, kad da to bude, ko da to edituje, moje sam da se pojavljujem. Eto, možda ja to ni ne mogu, ali ima firma čim sam radnik 12 godina, imam ugovor u kojem to tako piše. I ne bi ja u Dansku, ja bi u Los Angeles, ali ne mere ovdje ode nešto, ode. Čim gore na onu granicu, čim ispod one podvožnjaka onog uđeš i pružiš pasoš kroz onaj prozorčić, onaj se podvije. Odmah nešto ovdje, ko da ispade i ostade na putu. Razumiješ? I džaba ti sve onda. Sve ti džaba. Jebote i Angeles i studio. Ali ne smijemo dozvoliti, to znači stalno ponavljam, ne smijemo dozvoliti da jedna osoba koristi resurse koje ima da bi zaštitio sebe, svoju imovinu i svoje bogatstvo. Neku noć sam slušao ovdje u emisiji kod Senada. Jedna predstavnica iz RS-a, evo rećete mi je li istina. Evo samo ovo mi reci, je li istina da jedna predstavnica iz RS-a neku noć bila ovdje u emisiji i kaže da je Milorad Dodik odmah posle rata bio zatvoren iz razloga jer je navodno... Sinoć, jel? Par dana u zatvoru, ali parlamentarno. Evo još 100 puta, nemojte. Bravo, majstre, to nam treba. Dajte, nemojte. Ja jako poštujem sve što vi mislite, ali ne može. Ramo, ne može. Ovu državu. Ili ćemo napraviti da bude po mjeri svih nas. Najveći narod bošnjačko-muslimanski, bošnjački, posto toga srpski, posto toga hrvatski, nemojmo zaboraviti ostale. Kad je napravimo po mjeri svih nas, kad ja i vi napravimo državu, da ostavimo mojoj djeci, vašoj unučadima i svima ti, kad je napravimo... To nam je cilj svima. Evo imaš podršku. U svemu tome imaš podršku. O državi pričaš, ja podržavam. Sve vam... Hajde dalje. Sve ti vrijeme pričam. Došao neki stranac. To nije nam zakon. Ne može više, druže. Danas 25 ili 25 aprila će živjeti. Mora moć, sad ću ti reći što mora moć, a mora to moć, slušaj se. 26. april 2025. godine. U srcu Evrope. Evo, najstariji Bošnjaci. Ja kažem najstariji Srbi. Ja kažem nastali... Možemo napraviti mišlje, ali to je da živimo u zemlji kako se dogovori. Ne može. Ubijali nas. Pa takvi... Ma nisu nas ubijali, nego se mi između se ubijali. Nisu nas. Nisu došli Grci pa nas ubijali. Druže, pazi. I Šmitovi... Govorim ti da niko ne čuje, šuti. Od 41. do 45. nas pobili. Ko je
Ma nisu oni nas ubijali, čovjek, oni ubijali neki drugi. Šuta, niko rečeva. Malo prije sam Senad rekao, da je najviši bošnjački narod stradao u prethodnom ratu. Najviše. Rekao Senadu. I sad vama kažem da me sramota sve jednog Srbina koji je bilo šta uradio protiv nedužnog Bošnjaka. To je Radovan, sad si rekao da se slab na njega, morate i njega biti sramota, jer je i nas isto tako sve sramota koje god šta radi. Šutne moj kom govoriti. Sramota, ali vi recite da vas je sramota sve jednog Bošnjaka koji... Evo, jes me sad čuo, a mogu ja ponoviti ako hoćeš? Evo. Dajte da se dogovorimo. Dogovorit ćemo se, ali ne meremo se dogovoriti tako da se prvo dogovorimo da odu stranci, jer ko biva neće oni nama ovdje crtati kako ćemo mi živjeti, a onda kad se oni odu i pokupe se odavde i više nema ko prošetati eufor, onda da se mi vratimo na našu energiju i silu teže, da izađe 40 nadrogirani degenerika u Doboju pa da viče idemo za Beograd, ubi Baliju i tako to, i Karadžić heroj to. I onda da se mi polako, malo pomalo opet vratimo na ideju da ode sve u pičku maternu i ode Republika Srpska u Srbiju zato što nema ko eufor prošetat i nema ko avione nadletit i ne mere nikako to, ali šutnem ovo nikom govorit, ne mere nikako to, nego mora, mi smo previše glupi i govna. I onda mora neko pametniji ko zna bolje živit, nadgledat, da ne bi mi vratili se na ono na čemu smo bili, pa vidio kako je to izgledalo. Znači, ovo između nas, normalno, ovo nemojte dalje prenositi. Ne mere to, nego mora, vako, mora. Sve dok ne znadnemo živit, vako to mora. Državom podnos sve Bošnjak koji je počinio bilo kakvo krivično djelo ili bilo kome nanio nešto vezano za genocid i tako dalje, ja smatram da treba da odgovara. Sve se vrijeme pozivate na zakone i ja se pozivam, ali ja želim zakone koje ćemo mi donijeti. Zar nije Bog? Ali moramo mi donijeti šta hoćemo ako nema ko prošetat eufor. Evo ljudi donose pa se ne poštuju, čuvaju se s puškama. Znači, odavde kad ode Schmidt i James i ovaj i onaj, ostade Ramo, Ljubiša, Amir, ostade Jusuf, ostade Mladen i o čemu ćemo mi pričat? Pa nećemo sigurno pričat kako se podesi router za Starlink, nego ćemo pričat kako bi se klali. I ko je kome ko više pobio i eto nas gdje smo i bili. I sad, ali šut. Dobro, ja želim zakon koji ćemo mi donijeti. Tako je, dobro, i to je korektno. Pa ima stav. To je korektno. Zar nije sramota, da vas pitam, zar nije sramota da neki kaubojac pobili onih nesretnih indijanaca prije 250 godina, da neki kaubojac dođe i obraća se federalnim poslanicima i kaže im kako će glasati. Nit šešira, nit pištolja, nit pojasa, nit konja. Nit prašine, nit onih kuća s onim vratima ulaznim što se sam ovako udare pa se ona ničeg. Nego čovjek sa 2 Range Rovera, 8 ljudi spremniji neg i u mene i u tebe potac. I odijelo, 25.000 maraka je kravata. Dobro jutro, tako i tako. Niđe nikakvog kauboja. Ja ne vidjeh. Putem video linka. Znate vi koliko se... Ja to nisam vidio, vidite, to sam ja... Ja mislim da sam Senade, jel vidio? To Senade, ja to nisam vidio. Ja to nisam vidio. Pogledajte ovu situaciju. Ova situacija koja se u srijedu nije dogodila, prepala ljudi, zabrinuti smo svi. Velika je vjerovatnoća da će se ona desiti u smislu... Sačekajte. Budete vi parlamentarni, šutim pola sata. Šutim pola sata, šute vi sad malo. Pokušaj hapšenja će se vjerovatno desiti. Šta se dešava kada se desi to? Pa vidite, pokušaj hapšenja, vidite, svi su svjesni određenih posljedica, a ovih dana će biti najsvjesniji pripadnici policije Republike Srpske koji će pred sudom odgovarati za krivično djelo pobune gdje je predviđena kazna od 2 do 5 godina, je li tako? I gdje će ostati bez ovlaštenja i nikad više neće moći raditi ni u jednoj instituciji. Jeste li vi za hapšenje Dodika? Pa vidite, ja sam jednom u emisiji rekao, pa su neki to krenuli na šal. To znači, ja sam rekao da se Dodik treba sam predati kao državnik,
kao čovjek koji obnaša dužnost predsjednika Republike Srpske. Ako on to neće da uradi, onda on dovodi u pitanje državu u kojoj radi i onda institucije države moraju odgovoriti. Institucije će državi odgovoriti, Dodik će sigurno biti lišen slobode ako se prije toga ne pojavi sam, pa na tužilaštvu. Ja ne znam šta može biti treći. Ili će biti lišen slobode, ili će nestati taj nalog, pa onda neće biti lišen slobode. Ja ne znam, možda je mogući ishod i da postoji taj nalog, a da on opet ne bude lišen. Ne znam, vidit ćemo. U Bosni i Hercegovini, što se lako može desiti, kad Dodik bude lišen slobode, vidite ovo, nije ovo volja, ja se ovdje u jednom dijelu slažem, mi moramo sarađivati i raditi, i mi trebamo sarađivati i raditi, ali mi, vidite, slažem se tu, ali nije volja naroda Republike Srpske hirovi koje Dodik sada provodi. To nije volja naroda. Ja razgovaram s ljudima u Republike Srpske, ja sam prije par dana bio u Banja Luci, prije toga bio u Doboju, ja sam razgovarao s ljudima. Ljudi nisu za ovo. Ljudi kažu, nije im jasno zašto se ne pojavi, zašto ne dokaže da je pravo. Jeste pričao sa Nusretom? Ko je Nusret? Ko je Nusret? Izvini, ja zovem Nebojšu Vukanovića Nusret. Ali nije ovo dobro odglumljeno jer vi niste glumac, vi ste nešto drugo po struci. Nije to ni dobro odglumljeno, a nije ni dobro radit. Jer čovjek nije Nusret, nego je Nebojša i čemu ta spuštanja? Čemu? Nedostatak argumenata, pa hajmo na uvrede i spuštanja, ili? I nemam problem, lijepo ime. A ne, vidite, ne bi ja ulazio u to, vidite, ja, slušaj, ne, samo malo. Ja sam pričao ljudima vidite, ja sam pričao s ljudima iz SNSD-a, pratite me dobro, ja sam... Nije ni to dobro, tu formulu izdajnik. Ono jedno među vama što pokušava nešto pročepiti da to ide kako treba, da je i to do zatoci, nek nema nikakve šanse. Kako je to? Pa kako je to? Kako je nazivanje Nebojše Nusretom? Kako je to bogati mir? Kako je to mir, da mi reci? Kako sad, evo Dragan Milas u čatu. Dragane, nisi ti Dragan, nego ti si Damir. Šta je to? Nek provokacija, nek podjebavanje, nek... I to izgradnja, prijateljstvo, mir, čuvanje Bosne i Hercegovine. To? Pa ne znam samo kako, tačno. Pričao s ljudima koji su članovi SNSD-a od osnivanja, koji su privatno moji dobri prijatelji. I njima nije jasna ova reakcija Dodika. I oni kažu da oni ne razumiju određene postupke u ovom momentu Dodika i da smatraju da je Dodik doveden od svojih određenih ljudi u zabludu. Ja vam samo kažem šta sam dobio informaciju. Ako vam može poslušiti, vi je koristite. Da je doveden u zabludu. Meni rekao, vidi, ja za ovo mogu odgovarati. Znači, šta je predsjednik Dodik meni rekao u razgovoru? Ja za ovo mogu odgovarati. Ma nećeš. Nećeš ti odgovarati, ti ćeš odgovarati ako učiniš nešto ko što je učinio Nešić pa otpisan i pusti ga niz vodu. A nećeš ti, vi se štitite međusobno. Da, kažem, nije problem da ja odem 5-7 mjeseci, godinu u zatvor, ali ću otići za ono za što se mi dogovorimo i što stojimo iza toga. Ali neću. Pa ne meremo se mi dogovarati na kafi ko će u zatvor, ko neće, nego to u sudu ljudi odlučuju, a čovjek neće na sud. Neću da odem za ono što nam je neko nametnuo. Vi nećete, što se mene... To isto ne meremo dogovoriti na kafi, ni kod Senada u studiju, nego to imaju ustanove koje dogovaraju je li to važi ili ne važi. Nikad, nigdje u Republike Srpskoj Federaciji otići za ono što je neko nametnuo. A ja sam spreman da idem za bilo šta što je donio neko i glasuje i digao ruke za to. Što je po zakonu. To je moj posao. Da poštujem zakon i ustav. Ja ovdje branim ustav Bosne i Hercegovine. Mi se moramo prvo, neko od nas između nas, dogovoriti se da se taj čovjek izbaci i da više mi nećemo njega i onda on neće biti važeći. A ne moramo biti nevažeći kad donese odluku koja jednom čovjeku ne godi ili 15-orici. Oni zakone koje ste vi donijeli nisu po zakonu države Bosne. Mi kad bi se dogovorili da taj čovjek ode, onda bi neki drugi čovjek bio isto problematičan, pa i uvijek problemi su neki. Nema nikad, ja nisam osvanuo da je neko rješenje, neko iznio što rješava sad problem ogromne veličine. Ne, nego svako jutro su nekakvi samo problemi. Neko nešto gasi, neko nešto koči, neko nekog podjebava. A dokle jebote život?
Bosne i Hercegovine, to znači nisu po zakonu. Ne možete donositi zakone koji dovode u pitanje državu Bosnu i Hercegovinu, institucije države Bosne i Hercegovine. Vi to ne možete. Vi ste napravili grešku. Vidite, vi ste napravili grešku. Sad govorim u množini. Vi koji ste bili parlamentarci, tada ste napravili grešku. Kad ste određene stvari sjeli za sto, dogovorili se i zajedno sa Bošnjacima i Hrvatima izglasali. Možda ti kažem, znaš šta ja mislim? Ako je jedino rješenje da mora neko pogin da bi se čovjek uhapsio, onda očigledno nas treba neko nadzirati. Jer ne znamo živjeti. Vidiš da ne znamo, eto vidiš potom da ne znamo. Znaš ko je najveću štetu nanio bošnjačkom narodu? Mi znamo pametovati, a živjeti. Narodu u zadnjih 30 godina. Evo sad ću biti iskren. Meni Dodik nije nanio štetu. Meni je najveću štetu nanijela politika... Čak i bračni par koji se razvede je znao vjerovatno dobro pametovati, ali nije znao živjeti, pa se tako razišao. Politika Bošnjaka koja je bila 30 godina na vlasti. Meni i stanovnicima federacije najveću štetu su nanijeli Bošnjaci. Ja ne mislim. Pa ja mislim. Ja odgovorno tvrdim. Ja imam mnogo Bošnjaka prijatelja. Sad za Bajram, ili 30. marta mi Bajram. S kog sam se ljudi čuo, sad za vas. Mi pričamo o političarima. Mi pričamo o političarima. To znači, pa mi pričamo o političarima koji su na vlasti 30 godina. To znači, s jedne strane. S druge strane, Dodik je najveću štetu nanio srpskom narodu, to je moje mišljenje, što imam pravo. Druga stvar, Dodiku je nanio drugu najveću štetu su mu nanijeli oni koji su sa njim bili 30 godina, 20 u stvari on je godina, 20 godina na vlasti i koji su mu tolerisali ovakve stvari. Ne bi to, vidite, nametnuo, ne nametnuo, to se treba rješavati šta je ko nametnuo, jer zakon to nametnuo. Ali, to znači moje institucije, za sve postoje institucije, ali najveću štetu su mu nanijeli oni koji su sa njim Ajmo se sad takmičiti ko je kome više čestitao Bajrama i Vaskrsa i ostalo. Pa ja, u ovom drugom smo se takmičili ko koga more kako ubit, ko koga zna kako bolje silovat, ko kome više more porodičnih članova pobit. Eto, bilo je takmičenje, imaju cifre, imaju mezarluci, ima katastrofe. Hajmo proba ovo drugo sad. Ono vidimo kako znamo ko. Sjedili, dogovarali i onda on kad napravi neku grešku, on se malo povuče, oni se povuku, oni se dogovore. Mislite li da ima podršku naroda? Pa vidite, znaš kad ću znati malo podršku, ja moram biti iskren. Prošle godine mi je osvojili 45 opština. Samo da kažem kad ću znati malo podršku. Kad budu skeneri na glasačkim mjestima, kad se ne budu vreće nosale, kada ne bude ona zastupnica koju znamo i ja i vi, koja ima koliko... Odlično, hajde sutra to, hajmo. Hajmo skenere i digitalno glasanje. Hajmo. Eto, hajmo kad smo svi zato, hajmo. Pa da vidimo ima li 300.000 on. I ima li ko i kakve te cifre koje govori da ima. Oko 20.000 na kraju spade na 10.000. Ona ima 10.000 spao na 2.000. Imate podršku svih iz Republike Srpske za skenere. Mi smo partija koja... Daj ga, pa ko koči? Daj ga, miči njega. Nemoj micat koga ne miči roto kako koči te skenere. Vidiš da nas... pobjeđuje na bazi podrške naroda. Ja jedva čekam da skeneri budu... Ja sam svaki dan s narodom. Vidite, ja jedva čekam da skeneri budu i da na biračkom mjestima mi... Poslije će biti, kaže Hulk, pa poslije će biti hakovali sistem. Ja, ali ako to bude, to se ne može sakret kombijem, da se dva kombija sretnu neđe, pa izlopovijaju nešto. Ne može. Ti možeš uzeti izlopovijat, ali ne, ono što ne možeš je uklonut trag da si nešto učinio. To ne možeš. I onda ti lopovijaj, bilo lopovijanje, ponavljaj mi sve, daj mi zaštiti to što je bilo, brič, i hajmo na novo. Ako treba 18 puta ponavljaj. Ali ne možeš tragove ukloniti. Pa nije džaba da oni neće to. Svi u 19.00 znamo skenere ćemo zajedno izglasati. Skener ba odmah ti rješava izborni rezultat. A svi nisu skeneri. Rijetke su dani za koje ja živim, a ja počinjem od ovog momenta živit za taj dan da mi uvedemo skenere zajedno. Svi zajedno, da niko ne zakoči radi ovog, radi onog, na. I da nam ne naručuje skenere pekar neki ili malinar, nego čovjek što skenerima se bavi u životu. I sve dok sam ja vidio ono što sam... Hoćemo izglasati Hrvatima da imaju pravo da biraju svog člana predsjedništva? Pa to pitaš ove koji su u državnom... Jel hoće to ljudi, a da to ne koči sve druge ljude koji žive tu? Jel hoće to i to ne koči? Eto vam, de. Eto ti, da radi šta hoćeš. Šta god te čini sretnim ti radi. A da nemoj samo da to tvoje je čorlučenje. I da to ide namjerno da bi nekog ti štetio. Sad koje je od to dvoje? Što su u državnom parlamentu. Šta mi mislite? Da mi reći onako.
Šta vi mislite, da li treba Hrvatima dati da imaju svog člana predsjedništva, za kog će Hrvati glasati? Ma nama treba, ko sav ostali svijet, da imamo jednog čovjeka kojeg vrijednujemo svi, a da se ne gleda kako se taj čovjek zove. Pa nek je to i Željka Cvijanović, ali da ne daje ona podršku nekom ko ide ubijat narod, tamam da je ne znam ti ko. Jer onda nije to, onda to šteti. 70% ljudi u državi šteti, vrijeđa. Razumiješ? I ne mere tako. Vidi kako sav drugi svijet živi. I to mi nešto pametni posebni, pa mi ne moramo tako, mi moramo ovako. Brojim ljude po krvnih zrnca, pa vi ste za mene Ramo i Evo vidite, to znači, ali malo ste mi kontradiktorni. Ne brojimo ljude po krvnih zrnca, ali samo malo, da li je isti Hrvat u Sarajevu? Ali nisu Željka izabrali Hrvati, ni Bošnjaci. Ne, samo malo, vidi, ja ne znam stvarno koji njega izabrao, ne ulazim u to. Ne bi ulazio u Željka Komšića, to znači, pratite me dobro. Sve kad budu isti Hrvati u Sarajevu, u Zenici, mojoj Zenici, u Sarajevu, u Tuzli, u Mostaru, u Banja Luci, u svim gradovima, kad budu isti Hrvati i kad bude njihov glas isto bodovan, ja podržavam Vi ste za mene legitimni u predstavničkom domu Federacije, parlamentarnog skupa Federacije, izabrani za federalnog ministra unutrašnjih poslova. Vi ste za mene legitimni predstavnik svog naroda. Ne, ja sam ministar unutrašnjih poslova Federacije, ne naroda. Jesu digli poslanici ruke za vas? Digli su svi, i Srbi, Hrvati, i Bošnjaci. Ja sam predstavnik svih naroda. Ja sam pričam kao sa legitimnim predstavnikom. Ali svih naroda. Predstavljate se naroda. Ja sam ministar. Pa ja štitim. Jel vas izabrao? To je svoj prijatelj. To i treba da radite. Vidite, za mene i Srbin, i Hrvat, i Bošnjak, i ostali su isti. Ja nikakve razlike nema. Ja kad vam pričao o svojim drugovima Bošnjacima, vi mi rekli, ovaj mali, što neki pričaju da je četnik, on u stvari voli. Odmah čim ti u svojoj vrsti tražiš razlike i mrziš svoju životnu vrstu, pa te hajde eto da ti mrziš, ne znam, zmije, bojiš se zmija, pa to je druga vrsta života, uješćete, umrijećeš, dobćeš udar, pokočit ćeš se na licu, pa hajde eto, boji se, čovjek mrzi zmije, ima način da živi, da se ne sreće s njima. Ali ti svoju vrstu mrziš i gledaš, žudiš, kako bi ga klao, da ga nema, da umre, svoju vrstu. Pa šta, koja ti vrsta glupana ako ti je to u mislima? Vidite, to znači ja nikakve razlike nemam. I kad je u pitanju država Bosna, svi oni koji žive u državi, ja isto volim. Vi ste legitimni predstavnik vlade i federacije. Tako je. Dužni ste da štitite sve, izabrani ste glasovima poslanika u predstavničkom domu federalnog parlamenta. Digli ljudi ruke da Ramo Isak bude ministar. Sad vidite. Ja s vama pričam kao, ja sam legalno izabran sa 24.500 glasova u oktobru prošle godine. I mi pričam. Ja mogu te legalne glasove priznat samo ako budu digitalni. Da bude fino tamo čisto, da se zna ko je dao, ko je glasao. Onda ja ti mogu priznat 24.000. A ovako ja sam ubijeđen da ste vi to sve muljali. Ja tu poziciju... Sad dođe da vam kažem, ja dođem s vama i pravo je dobro što sam vas upoznao. Ali neću nikad, da se na to zna, neću nikad da dođem da pričam s nekim Mijokovićima, budalama, nekim kretenima koji su nažalost srpski izdajnici. Neću nikad da dođem, nisu legitimni. To je tako loše i pogrešno i ružno i sve. Znači toliko lako je moguće pred čovjeka sjest i biti argumentima u pravu i dobiti podršku koju hoćeš. Samo ako jesi u pravu. Ali ne, ti nećeš pričati, oni su izdajnici. Što? Zato što su kontrapartije? Ili ima još neki? Ima li još koja izdaje ili samo neće slušat glavnog? Kim Jong-una? Oni nisu legitimni Srbi. Legitimni Srbi su milion nas u Republike Srpskoj. Ali vidi, prati me dobro. Vidi, ali ne velja ti ta konstatacija. Šta ću ti ja reći zašto? Kako ti gledaš Bošnjaka koji pljuje po Bošnjacima? Vidite, da ti kažem. Ja se zgražavam na opoziciju Republike Srpske, dođu, trče ovdje, žalije se, plaću, smizde, fuj. Ja sve one koje pljuju, nije bito koji narod. To znači, nije bito koji narod. Ja i ti sada... Ja ne cijenim, samo malo. Ja ne cijenim. To znači oni koji pljuju bilo koji narod. Ne bi to meni. Da on pljuje Bošnjake, Srbine i Hrvate. Ja i ne cijenim. Ali samo malo. Ne mogu reći da je veći Srbin u Banja Luci nego u Sarajevu. Za mene je Srbin. Zašto nam je nemoguće da jednostavno svi ljudi unutar države budu ljudi i da svi samo se bave nečim što će biti korisno za sebe ili druge.
Zašto je to toliko nemoguće? Za mene je Bošnjak, onaj u Banja Luci, isti Bošnjakom u Sarajevu, i u Tuzli, i u... On je legitimni predstavnik, ja to hoću ramo da vam kažem. Vidite, to hoću. On ne može predstavljati moj narod. On da dođe u istočno Sarajevo, on bi dobio 3 glasa. Sad ću ja sad reći, ne vi može ćete mi reći ga niko bravo. nametnuti. Ja Dayton nikad ne potpisao. Ja kažem da ga ja ne potpisao. Vidite ovo, da li se slažem s onim Daytonom? Ono sve što je navedeno, ono nije švedski sto. Ali ja se 90% stvari sa Daytonskim mirovnim sporazumom, ja vam govorim, ja se ne slažem. Ja se ne slažem. Ali vidite... Ustav Bosne i Hercegovine je ustav SAD-a. Ali vidite, ja mi smo savezne države. Ali pratite, ali ja poštujem. To znači poštujem. To je zakon moje države, to je ustav moje države. Ja to poštujem. To što meni ne odgovara... Poštujete ustav, jel? Normalno da poštujem ustav Bosne. Ima li suda i tužilaštvo ustav? Ko je donio ustav? Ima zakon. Ima zakon. Ali nema ustavu. Samo malo. To je institucija države, treba da bude ustav. Zakone, ko je donio? Ko je donio zakon? Parlamentarna skupština. Tako je, bravo. Ko je nametnuo? Samo malo, pusti sad, vidi. Ko je nametnuo? Znači, kad donese dobro, a kad nametne pusti, jel? Pa ne, ja se ne slažem. Vidi, ja neću sve što smo mi donijeli. Mi smo donijeli vojsku, niko nam nije nametnuo jedinstvenu. To znači u vremenu Tiča. Pa samo malo šta je trebalo... Oružane snage. Oružane snage, tako je. To znači mi smo donijeli. Ja poštujem, nema problem. Sve smo to mi donijeli, ali vidite, sve smo to mi donijeli. To znači naši predstavnici u parlamentima i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka. Zato je glasu i SNSD, i SDA, i SDP. Ja nisam glasao. Nisam ja glasao. Ja jedini mogu reći da se ne slažem, jer nisam bio te priče koja je glasala za te zakone. Ali Dayton je uspostavio ono što se zove Bosna i Hercegovina. Država Bosna i Hercegovina. Pa kako je uspostavio kad ja tamo ukucam, kaže stotinama i hiljadama godina Bosna i Hercegovina? Šta je onda postojalo pa sad drugačije? Jel može to nekom malo donijeti? Kraj, šta vi predviđate i u sigurno? Znači, Bosna i Hercegovina postoji od Dejtonskog sporazuma, a prije toga ono su sve laži da postoje Bošnjaci i da ovako i onako. To sve neko nalagu. U smislu, zato što je od drama, napetosti, ljudi su isprepadani to. Čekaj, to možda dobro, u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Dakle, strah, neće ljudi reprizu, neće krv, neće to. Međutim, ovakve situacije to mogu da, nažalost, da isprovociraju i govorimo o tome. I druga stvar, a to je, dakle, koliko će dugo trajati. I hoće li biti ovo pad pozicije u kojoj će ljudi i dalje da budu sve nervozni? Da će ljudi sjesti. Mi ne trebamo igrati šaha jedni protiv drugih, nego pubga jedni sa drugima, pazi. Moramo igricu promijeniti. Onako iz gamerske perspektive. Kao što ja i vi, svi oni koji su legitimni predstavnici naroda. Neće sa Dodikom niko, to je poenta. To je problem oni koji neće s Dodikom. A nije drugo, pa ne mora biti imati sav drugi svijet problem, a nemati jedan čovjek. Ako je puno ljudi protiv tebe bitnih koji se eto vrednuju i pitaju, pa nemoguće je da ide u nedogled, to kogod se javi, a i u njemu je problem. Dodik ko Hamdija počeo, svi krivi, samo on dobar. Do Amerike se njegovo poštenje čulo. Do ograde jednim u Americi. Nije lako, ne moraju samo. Kad me pozovu, ja ću doći. Da sjedim da dogovaram. Ja predviđam da ove drame, koje vi kažete pod navodnicima, će prestati, to se neće dešavati. Ja predviđam da će ljudi, ako su pametni, a ja i vi to možemo sjesti, dogovoriti se, reći stani. Nije problem da Dodik odgovara za bilo šta što je definisano zakonom koji smo mi donijeli u Bosni i Hercegovini. Ali da Dodik odgovara za zakon koji su mu nametnuli drugi da se isključivo njemu osvijeti. Ali taj drugi prije nek što će to nametnut, imao pravo to nametnut, mi to znali, prihvatali, tako to bilo. I čovjek nametno i otad ne vrijedi. Aj jebe. Sve je uradio, i vi znate dobro, da je bivši američki ambasador sve uradio, da je on bio instrument te osvete, da je to bila duboka država. Pričali smo o državi. Duboka država američka je ta koja miješa svoje prste svuda. Šta sad Trump radi? Skroz drugačiju priču radi. I dobro je, Ramo. Predrago mi je da smo bili zajedno, da sam vas upoznao. Pozivam vas sad da idemo u istočno Sarajevo, gdje god hoćete ja i vi da pričamo o svemu. Mi moramo voditi živote. Sa specijalcima. Ali sve će nama specijalci, moj Ramo. Vidite, ali moram ovog samo malu konstataciju. Malo je relaks priča na kraju, ali drama... Zamolit ću te bez takvih poruka, ukloni poruku, molim te bez toga.
Drama ostaje šta kada se bude ponavljalo. Ali vidite, moramo shvatiti. Vidite, evo, gospodin radi u Usipi, to znači, vidite, poznaje kompletno šta se može, kako se ne može, šta se može da je, šta se ne... To znači poznaje to, jer ne možeš raditi, ne znam, ja sam 20 godina radio u službi, sticajem okolnosti. I šta se sad dešava? Pa Dodik je već na neki način, nemoj pogrešno shvatiti, u zatvoru. U pritvoru. Nemojte pogrešno shvatiti, ali sad što ja objasniti kako. Ne, vidite ovo. Vidite, ako čovjek mora negdje se pojaviti, sad, evo vi ste rekli 100, a ja ću vam reći sad 20, pratite me. Ma ja sam štićena, jesam. Koliko imate napolju da vas pratite? Ne, niko mene sve porodca, moja raja, moja familija. Ali sam moment, vidite, ja po Banja Luci prije par dana sam hodao. Šta će kako prati čovjek kako ide kolut naprijed radi? Po Banja Luci, da... Je li bilo sigurno? Je li bilo sve okej? Ma ja sam uvijek siguran. Ovaj dio kupujem tamo jer ovo nedjeljom naši ne radi, pa sad tamo idem. Ali lijepo istočno Sarajevo, priznam. Pa normalno da mi je lijepo, to je moje Sarajevo, nije vaše, to je moje. Ja sam rođen u Sarajevo, hoće i Zenice, nemojte mi... Malo je i moje. Malo je i moje. Vidite, ali ovo vam hoću objasniti. On je već na neki način u pritvoru. A sad ću vam je objasniti kako to. Vidite, ružna je situacija. Vi sjedite u nekoj zgradi, tamo neka djeca sa naoružanim oružjem, tamo dolazi državna agencija moja, njegove države, državna agencija, hoće da me liši slobode, usijan, u tenzije podignute, nešto će se desiti, vidi, nikad se ne zna. Vidite, ljudi mili, mi moramo shvatiti da nikad niko ne može u potpunosti predvidjeti šta će se desiti. To znači, nikad se desit će se nešto, pa ja kao čovjek, to znači, kao čovjek sam na neki način odgovoran ako sam ja taj zbog koga je bilo ko nastradao. A na ovaj način neko može nastradati, ne kažem da će, kažem može nastradati. Ja bih volio da neće, evo ja bih volio da neće. Ja sam siguran da neće. I vi treba da budete sigurni da neće. Vidite, ja bih volio da neće, ali kažem, neko će ne do Bog nastradati. Valja meni snositi odgovornost unutar duše što sam ja nešto uradio da neko nastrada ako sam mogao. Vidi, ja sam ubijeđen da vi imate sredstva financijska. Da li iko želi to sebi da mu u karijeri bilo koji policajac, bilo koji sudija, advokat, bilo ko, da je neko poginuo tijekom njegovog rada? Dio njegovog rada tijekom života bio je to što je neko poginuo. Po ko to želi? Da vi imate novac. Svi imate i vi raspolažete svojim budžetskom pozicijom. Ma ne samo ta budžetska, da vi imate novac i privatno. Meni je drago, ja znam za vas da ste uspješan privrednik. Ma slažemo se. I da plati najjače advokate u svijetu, da dokažu ako treba do najviših suda u svijetu da sam u pravu. Ja nikad nisam bježao. Što će dokazivati plaćat kad je u pravu? Kad je čovjek poštuje ustav zakon. A i ja sam u pravu da porez plaćam u Americi, pa sam morao ići dokazivati 5 godina, skidat se s pameti, pričat sa šeitanima. A bio u pravu 100%, ali eto, takve pasošćine oko mene sve. Tako i on, ako je u pravu, nek dođe pa izbori se. S čime se sve borio, mora još i to. Nova informacija, loš povod da na kraju emisije kažem ono što sam mislio, a to je nije samo situacija hapšenja Dodika, eventualna, nije ona samo potencijalna opasnost. To može da pukne, da se desi na drugom mjestu. Sinoć je Pošna Gadovac, to smo čitali u toku CD-a, došlo saopštenje SDA koja traži da status distrikta Brčko bude promijenjen tako da ne bude više distrikt, nego da... Koga briga za opoziciju, molim? Pa koga briga? Nermin Tito, član 1 mjesec, pozdrav svim normalnim ljudima, Amiru posebno. Hvala ti, Nermine, na članstvu, dobrodošao. Ajmo dalje. Da pripadne federaciji. Siniša Karam, vaš kolega, je upravo rekao da promjene statusa distrikta Brčkog, dakle, ako postaje dio federacije, ako to neko odluči, sačko je sad... Eno, gledaju klipove u studiju. Završimo ovo, pa. Ovo je interesantno. Vidi kaj je ovaj klip, sa TikToka. Znaš što ovog youtubera?
jezika, jer smo... Mislio čovjek teritorijalno. Šta si mislio? Mislio čovjek Karadžić što kaže da su oni... Dajte, pusti Radovana da vidimo. Pa Radovana, samo da završi. Možeš ovo zoomirati. Dakle, ja pripremim se to. Kako će biti dobro? Ima neki mikrofon. Dakle, ovo je ozbiljno, sačekajte. Sutra se obilježava 80 godina proboja. Sačekajte. Znači, Karan kaže, ako distrikt pripadne federaciji, to je iste sekunde... hvala ti, Boga me. Nermin Tito 10 maraka, evo malo šta i za popit. Hvala ti puno na donaciji. Ustav, Dejtonski ustav i iste sekunde proglašenja nezavisnosti entiteta. Ja moram da kažem to, o tome govorimo u CD-u kratko, ali to je ipak nabacivanje lopte. Sinoć je SDA kazala onako odjednom, znamo u kojem kontekstu, pa nije odjednom, ali ipak odjednom. Distrikt mora da bude federacija. Sada Karan odgovara ne, Dodik odgovara. To su oni dogovorili. Pa znate li, pa to je ti 30 godina politike, to znači 30 godina politike gdje SDA i Dodik, stvari 20 godina, da se ispravi, gdje su dogovarali te određene scenarije, vi napadate, mi se branimo, vi napadate, mi se branimo, i to je taj dogovor koji pokušavaju, ali to ne može uspjeti, jer ovo što je sada izjavio Karan vraća Ustav na kako je država Bosna i Hercegovina priznata u svijetu. To znači kako smo priznati? Kako? Kao Republika Bosna i Hercegovina. To je prvo priznanje bilo Bosne i Hercegovine. Ne, to znači Republika Bosna i Hercegovina. Prvo priznanje. Samo moment, ja ne pričam o sadašnjem ustavu. Ja pričam o ovome što Karan... Ne, samo moment, ovo što Karan izjavlja. Vi niste pratili šta je Karan... Samo malo, vi niste pratili šta je Karan izjavlja. I šta hoćemo mi ako se ne možemo dogovoriti kako se zove država? Mi hoćemo strance otjerat da nas ne nadgledaju i da ne nameću stvari. A ne znamo ni gdje živimo. Pa kako ćemo se dogovoriti bilo šta drugo? Eto, oni odu i kako ćemo se dogovoriti? Oni odu i mi sutra sjednemo za stol i mi kažemo Republika Bosna i Hercegovina, ti kažeš nije. I ustane jedan, spucate šakom, ustaneš ti, spucaš ga nogom, eto ti belaja. Eto, viš da se ne moramo dogovoriti. Vidio sam da niste pratili. Znači, Karan je pratite... Bude, mislim, to je takav potencijal, to će biti jedno... Distrikt potpuno jasan. Kondominijum, zajedničko vlasništvo Federacije Republike Srpske. I za mene, vidi, možete vi reći šta je, kako je priznata Bosna i Hercegovina? Priznata, nažalost, nakon tog priznanja desilo se krva. Ovo je vaš kolega, vaš partner. Je dobio lopticu od SDA. Pratite me dobro. Su oni to već dogovorili. Oni su pokušavali napraviti neku vlast, nešto da bi se to sve nešto, ali ne može, jednostavno ne može. Jer u ovom momentu se na takav način rješavaju stvari. Oni jedni drugima nabacuju lopte, pripremaju se za izbore. Pa pripremaju se za izbore. U ovom momentu. A u ovom momentu pokušavaju da neki način da se izazovu određeni i problemi u teritoriji. Jer vidite, vi morate shvatiti... Kome problemi odgovaraju? Problemi odgovaraju onima koji hoće reći da je neko nesposoban da sačuva mir na prostorima Bosne i Hercegovine i da neko dođe... Mir nema alternative. Ne, vidite. I da neko dođe kao Problem sam može odgovarati onom koji je prljav na neki način i od koristi mu je da se drugi neko svađa, ne bi li njegov problem ostao nekomentarisan, neotkriven. Samo takav čovjek može imati problem. Spasitelj da on nešto spašava. Pa dosta nama više tih spasitelja koji na ovaj način to pokušavaju. Koja će prije dovesti do belaja nego do mira. Karan, zbog ove izjave. Opet će odgovarati. Vidite, po zakonu može se pokrenuti krivična odgovornost, ovakve izjave ne smije da daje. A i ovi iz SDA koji daju, ne smiju ni oni. Oni više moraju da se ozbilje. Nije ovo 30 godina politike koju su pojedinci vodili i vidite, ovdje je najviše ispašta narod. Bošnjanski, srpski, hrvatski. Najviše ispaštaju. Zašto? Zbog tih nekih usijanih glava politika koje sve radi, a vamo tendere, majko, mila, tamo se znaš kako dogovaraju. Pa imaju sada, kako su bili donedavno zakon. Pa sačekajte, pa vidite, 3 ponude, znaš kako su radili? Ugodi se ogriješio tendere, treba da bude zatvor. Pa vidite kako smo sada isto. Joj, Bože! Pa donijeli su ovi isti koji su ištimali sebi. Treba biti ljubav i mir u čitavome svijetu i svi se trebaju voljeti. Kako predivna poruka, zar ne?
ih niko proglašavao. Pa stanite, ali Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, ja ga poštujem prvi, donijela parlamentarna skupština, sve problem. Ali poštiješ ga ako nešto se ali Sočko je malo pokrade, vidite, nama fabrike u Bosni i Hercegovini, kako nama u Federaciji, tako vama u Republici Srpskoj su preživle rat. Preživle nam rat fabrike. Ne, samo moment. Nisu izgubile u tom momentu bile ni tržište. Onda ti neki političari, ne tvrdim ja, to znate vi koji su, oni svoj srpski narod popljačkali, ovi svoj bošnjački narod popljačkali, ali pratite me dobro, to znači, i šta su radili? Uništili fabrike, rasprodali sve, sredstva koja su dobili za obnovu države, podijelili svojim tajkunima. Ja znam ljude u Federaciji koji su dobijali ogromna sredstva. Pa to je, mislim da je to problem Federacije, Ramo. Ali to se isto dešavalo. Najviše novca za obnovu je dobila, pazite, za takve slučajeve svako treba da odjavljamo emisiju. Da vam kažu šta kažu gledalci. Kakvi tu ima znamjeri. Pogledaj šta je najveći broj poruka. To je prosto nevjerovatno. Šta kažu? Ovolika drama, to hapšenje, to je... A je slažete da nema drama? Slušaj, kaže... Otkud Kusturice tamo? S pitanjem, zato što je on u posljednje vrijeme vrlo jasno okrenut protiv Vučića. I onda je tu... Ja nisam to stvarno. Za mene je Emir Kusturica čovjek koji, sad bi ja mogu tu da počnem... Ne radio tu noć. Došao kao podrška. Došao, pa on je prijatelj sa predsjednikom. Ne, došao u momentu, u tom dramatičnom momentu došao da mu da podršku ili je to bilo... Za mene koji sam bio tamo, nikakve drame nije bilo. Mi smo se smijali, zezali, onako lagano bilo. Hoću da se svi smijemo i zezamo zajedno. Hoću da nam Bojan Kojić ispeče jedno prasence i nalije po rakijicu i da ispriča nam kako je čuvat predsjednika 20 godina. U nekoj šumi, u nekoj vikendici. Hoću to hoću. Pričam, bio sam tu, vi niste bili. Ne, sad govorim o izjavi Milorada Dodika dole. Vidite, ja sam radio si u službi, radio sam u službi. Radio sam 20... Ja sam bio državni službenik, kažem, ja nisam bio političar. Ja sam radio 20 godina baš na tim istraživanjima i tako dalje, lišenjima i tako dalje. I kad posmatram ličnost, otprilike mogu procijeniti otprilike... Duel je sila, ja sam jedva izdržao da ne gledam, na preskak sam gledao da bude za lajva. Konkretima tijela, šta otprilike hoće da kaže? U određenom momentu, vjeruj mi, Milorad Dodik je bio izbezumljen, ja ti to odgovorno vidim. Ja vam kažem šta sam ja vidio svojim očima. A ti si vidio, a ja bio tu. Ali vidi, samo ja kažem šta sam vidio, ja ne tvrdim suprotno. Ne, ja kažem samo svoje viđenje. To znači, evo, hoću svoje viđenje s vama da podijelim. To znači u momentu davanja izjave... Ipak je vi gledali, a ja bio tu. Tako, to znači u momentu davanja izjave skroz je bio izgubljen. Ali to je i Vučić potvrdio. Kad ga je nazvao da je izgubljen. Stvarno nisam ni to pratio. Evo, pa izgubljen. Dodik bio izgubljen. To Vučić javno izjavio na televiziji. Jel se slažete kad, evo, meni je to krivo, što u jednoj zemlji forsira se priča centralna potjernica za Dodikom. Dobro, to je centralna potjernica, pa on to može skinuti. Ma kaka je, daj. Ali vidite, pa ne da to riješimo, što će nam ta potjernica? Tuđe, pojavi se na tužilaštvu, odmah se skida potjernica. I ne treba to. Za zakon koji je usvojila parlamentarna skupština i narod podržao, a za zakon koji je neko nametnuo neće nikad. Pa nama je 90% zakona u ovoj državi nametnuto. Jel vi mislite da je to dobro? Pa ja mislim da nije, ali je nametnuto. Ma ne može niko nametati zakone. Ne možete uzmati švedski sto. Ne. Vidite, Milorad Dodik... Što, hoćete da kažete da meni se sviđaju neki zakoni koji su nametnuti? Određene zakone primjenjivao koji su mu odgovarali. A određene zakone koji mu ne odgovaraju ne primjenjuju. Ajmo privoditi kraju. Ajmo se razilaziti, ode ovo... Šta se dešavalo, ko je na šta bio spreman da završimo, to je... Ne znam, samo eto, jesmo šta riješili s ovim ili je od sutra i dalje sve isto. Obojica smo lagano razgovarali. Obojica ste... I mi se moramo boriti za stvarni, realni život ljudi u ovoj zemlji. Vi ste gradonačelnik jednog grada u koji ja dolazim. Ne, u koji ja dolazim, koji ja cijenim, to znači ja stvarno dolazim. Ja sam čovjek koji obilazi čitav Bosnu. Ja svaki grad volim. Svidjelo mi se što kažete. Nemate nikakav teret, kažete. Znate, meni najgore kad ne kaže RS. Šta RS? Ja idem kroz Banja Luku, ja i moja supruga za ruku. I dolaze meni ljudi i pozdravljaju se. Joj, krule. Šta ćemo, kako ćemo. To znači, pozdravljaju se ljudi i kažu meni ljudi, doslovno ovako, kažu svaka čast, mi podržavamo, ja kajem, kako se zovete? Pitam čovjeka.
Čovjek Srbin. Vidi, ja ne znam kome pripada, kojoj policiji, da me sad ne, to znači ja ne znam kome ti ljudi pripadaju. To su obični ljudi s kojima ja razgovaram. I kažu u više navrata ljudi, pa kaj stvarno ova agonija ne treba, pa što kaže, ne dođe, jel to ima nešto sporno? Ja kažem, vidite, ja da sam, po ne znam ti kojem zakonu, dobio centralnu potjernicu i da sam pozvan da se ma bilo kako. To znate i vi ja što znači. To znači i da sam dobio da se odazovem sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Vjerujte mi, ja bi se odazvao. Da li bi ja, tamo bi ja iznio svoje stavove. Sigurnosna procjena. Radili ste u službama, kako kažete oba, imate procjene, u vrhu je i stranke, u vrhu ste ministarstva unutrašnjih poslova Federacije. Najodgovorniji za mir i bezbjednost u Federaciji Bosne i Hercegovine ste vi. Sve loše što se desi u Federaciji, vi ste odgovorni. Posle ide zarez Bosne i Hercegovine, pa to znate vi da tako piše. Ali ide posle zarez. Jeste li nadležni za Federaciju? Tako je. Je li vaš kolega Siniša Kara nadležan za Republiku Srpsku? Siniša! I policija Republike. Pozdravio vas, Siniša. Kolega koji su nadležni za dva dijela države Bosne i Hercegovine. Izvrstu saradnju. I sve se rješavalo do ovog momenta. Možete hapsiti predsjednika. A vidite, pratili samo jedan moment. To znači, policija Republike Srpske može da radi na federaciji uz nalog tužilaštva Bosne i Hercegovine i uz nalog tužilaštva isto što može policija Republike Srpske. Sigurnosna procjena. Trenutno sigurnosna procjena na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine nema nikakve ugroženosti. Sve funkcioniše kako treba. Što je čovjek nadležan za federaciju? Kako treba. Ali će trajati ovo. Ovo će trajati još dok se ne desi. Mogu se desiti 3 scenarija. Prvi je scenario da Milorad Dodik sam se odazove tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Drugi je scenario da se Milorad Dodik da bude lišen slobode i treći je način da Milorad Dodik, ne znam na koji način, riješi to da se jednostavno povuče ta... Mogli ja da... Ne znam nija koji bi bio treći način, sem rata. Eto, koji ima treći osim tog? Ja ne znam da ima. Kažem, jedan jedini mogući scenarij. Samo jedan. Drago mi je da ste kao federalni ministar rekli da je sigurnosna procjena dobra. I vi to sigurno najbolje znate, ja vam nešto. Jedini mogući scenarij koji će se desiti. Senaida B, $10, vi ste demo interesi, škapišnjaškaš, ne znam mi napisati. A to ovo, jel, škapišnjaškaš misliš? Ljubiša, Ćosić. I vi to sigurno najbolje. Pozdrav vas, Ljubiša. Znate, ja vam nešto. Jedini mogući scenarij koji će se desiti prije ili kasnije, da ljudi kao vi i ja sjedu zajedno i shvate da ovoj zemlji, a tu su Bošnjaci najodgovorni, da shvate da ovoj zemlji može biti dobro samo ako nam je svima dobro. Bez obzira koliko god da imamo različita mišljenja. Evo ja i vi večeras i različito i složili se o nekih stvari, ali samo kad se uvažimo jedno druge i kad shvatimo da se mora poštovati Ustav, zakoni koje smo mi donijeli. Da se ne meremo odcijepljivati, da se ne meremo provocirati, da... Tad, ljudi, zapamte, za mene je to scenarij. Doći će ljudima u federaciji, shvatit će da nam državu ne može praviti niko sa strane, da državu pravimo mi. Ali more čuvat nas od samih nas, a mi ćemo sve praviti, a drugi da nas čuvaju. Ne znamo se čuvat. I samo je tako. Ne znamo hodat. Tako, moram vam reći jednu stvar. Pa znate koliko su Srbi napravili država? Znate koliko su Srbi napravili? I Bošnjaci, muslimani, zajedno sa njima. Mi znamo napraviti državu, ali ne smijemo dozvoliti. Ali ne znamo se ne poubijati. Znamo mi napraviti svašta, samo se ne znamo ne pobiti. Da nam je neko razvaljuje. Nama su dali kukaviće jaje. Hoćete li se složiti sa mnom da je rat u cijeloj bivšoj SFRJ, malo pre se rekli Republika Bosna i Hercegovina, počeo rat zbog toga. Ja mislim, nebitno, bio dijete. Kad god su nam drugi uređivali, mi smo stradavali, zavađali nas. Kad god smo se mi dogovorili, uvijek bio mir, uvijek bilo lijepo. Bio mir, fino, uđeš fino i zapališ 20 ljudi u kući i nastane potpuni mir. Malo se čuje odgara, pepeo, ali mir je otprilike. Niko se ni nešto ne žali, svi pomrli. Bez mir je. To je jedno scenarij. Da se mi vidite. Dogovor, neće dogovor sa Dodikom, neće niko ni razgovor. Dobro, vidite s nusretom i s onim Danakom Bagbaljem, i onim nesretnicima, pa dogovorite s njima. Ne ulazim ja u te stvari, ja samo govorim u ovom segmentu.
onaj dan kad smo mi potpisali, onaj dan kad su oni koji su potpisali, ja ga nikad ne potpisali Dejtonski mirovni sporazum, oni su dali određena ovlaštenja određenim ljudima. Jedan od tih ljudi je visoki predstavnik koji je nama svidio se, ne svidio, koga su priznali srpski, hrvatski, bošnjački i svi oni predstavnici koji su bili na visoki predstavnik rano 2025. Mi smo država. Samo malo, ali neću da budem kolonija. Samo malo, hoću da li potpisali. A kako znaš da nećeš biti kolonija Rusa? Kako znaš da Putin ne igra tu? Vidiš da je Ukrajinu napao, a da neće napast još nepoznatije i stranije. Vidiš da svoje bližnje napada i da ih osvaja. Ti misliš njemu stalo da ti postojiš? Kako znaš da neće i tebe sutra napasti maketi? Nema ni vas, ni nas, ni nikog nema, nego Rusi ovdje žive. Potpisali su 95. to... Možda on igra šaha na većoj ploči. Malo kume, održavam se malo. Edina, hvala Edina na 5 eura, ška, Amke Dragon 2 marke, čemu ovo kad je tvoj narod to potpisao? Čemu to? Oni koji su potpisali da hoće, ne, ali vidi, oni koji su potpisali, oni su legalizovali sve ovo što se sada dešava. Da li to nekom odgovara? Ne, samo malo. Ni bošnjačkom, siguran sam. Vidi, bošnjački narod je ponosan narod. Ja predstavljam bošnjački narod, ne ti srpski. Ovdje vi predstavljam... Ja predstavljam istočno Sarajevo. Ne, tako je, predstavljate... Al digitalno. Da ja znam da to nije u kafani nastalo, u nekom podrumu s nekim... Nego demi digitalno. Pa da mi tam sve piše. User access, tad i tad, to i to, did to i to. Da ja znam šta se desilo. I onda more. Ljude koji su pristalice vaše političke opcije, srpski narod, koliko ima... Ja sam svoj legitimitet potvrdio. Samo koliko miliona stanovnika ima... U Republike Srpskoj. Ukupno, u Bosni i Hercegovini Srba, koliko ima? Ima 1.100.000. Tako je, nema niko od nas 1.100.000 glasova, niti ja imam... Niti ja imam 2 miliona glasova, ne daj Bože da ima. Da bi to predstavljali. Hold my rakija. Dayton je. Hvala. Dayton je nama tu... Senade, hvala. Zadovoljstvo bilo zaista. Drago mi da sam upoznao Ramu. Pozdrav vaših gledalcima svim i u Federaciji, u Republike Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Zajedno. Našli fino i razmijenili mišljenje. Guramo dalje. Samo razgovarati. Tako. CD za par minutica. CD za par minutica. Naša produkcija se zaista zahvaljuje uvažnom, poštovanom gospodinu Senadu što neće udariti strajk. I nećemo završavati ni sa muzikom jer dan je žalosti, samo ćemo se prebaciti na scenu. Hvala za donacije, hvala za komentare, učestvujte u anketi da je možemo završiti, ima 750 glasova, hajmo na preko 800 pa da to završavam, pa da je šerujem. Hvala na gledanju i vidimo se tomorrow fucking morning, boy.